Baš danas Šeki ugovorim, rekao neću večeras ni sa kim se maltretirat. Rekao pubgat ćemo. Baš mu danas govorim. I baš konto bio se pružio. Kad ono vidim ja, ono jest YouTube thumbnail poredan, ali ispod jednog thumbnaila nešto crveno, ja protrlja oči, piše uživo. Kad ja Adox, kad ono ona, ja unido, da vidim, Bogam Šeki, ne daju nam. Ne daju nam, ja ne znam kad ćemo se naći, ne daju nam. Osjećam se ko srednjoškolac, ponovo, jer ovako sam se svađao sa curicama iz srednje škole, prije kad sam išao u srednju školu, koja mi se sviđa, ja ih lupim po guzici. I onda ona u prolazu, onako. I onda ona mene prijavi gore pedagogu, direktoru, i onda mi oboje idemo gor i ovako smo se svađali ko što ovo ćete sad gledati. I ponovo se osjećam ko srednjoškolac. Hajmo početi. Dobar dan, dragi moji, dobro mi došli u moj novi video. Ja sam danas jako vesela, nasmijana, čila. Meni su ovi ljudi toliko uljepšali dane da ja vama ne mogu opisati. Ja sam se toliko ismijala jer sam gledala ove videe od Adoxa, pogotovo ovaj njegov gdje se rode ovolike budale live. Znači, ljudi, ja sam se piškila od smijeha. Ne mogu vjerovat, znači, ovo gdje se rode ovolike budale? Pa da ovo stvarno trebamo zapitat sami sebe. A dok se trebaš i ti zapitat sam sebe, gdje se čovječe rodio? Ja se to pitam svaki dan kad ustanem. Gdje god uđem nešto me dočeka, da li na YouTube, da li na Facebook, da li na Kliks. Svako jutro kad pijem kafu i gledam sadržaje bilo čega, obavezno neka budala naleti da ja se moram zapitat gdje se vi budale nakotite taj. Kako to uopšte nastaje u proizvodnji? Kako? Jer nije se toliko ni o meni niko brinu. I kako onda, šta je onda vama trebalo biti da to tako nastane? Ja se svaki dan zapitam. Dakle si izniku čovjek. Slušaj sad. Znači radi čovjek reakciju na moj video koji je snimljen prije 8 mjeseci. Gdje sam ja pričala o maloj danci. I gdje naravno nije bilo potpunih informacija. Ono što sam ja pričala, to su bila nagađanja. I to sam i sama rekla u tom videu. Znači svako koji... Content, šta ima veze? Promijenuo malo promijenuo, nisam sve. Koji nemaju. Ima dopizdilo, brate. Oni moraju, to znači, moraju svaku moju rečenicu, svaku moju riječ, oni to moraju nekako izokrenuti. Izokrenuti. Molim cijenjenu publiku, kogod gleda. Prvo izvinite. Drugo sačekajte. A treće, ako bi vas mogao zamoliti da pustite moj prethodni video o njoj i pažljivo ga saslušate. I sad, za sve što sam ja probao izokrenut, da me najžešće napadnete što je moguće, da svud komentar ostavite da sam to i to preokrenuo, da je ona rekla to i mislilo se to, a ja vas naveo da mislite to i preokrenuo i to prošlo. Na sve klipove hejt maksimalni da krene, ništa hajdat neću. Eto, ako vas mogu zamoliti. Znači čovjek radi reakciju na video koji je snimao prije 8 mjeseci. More, ja sam za. Nemoj samo policiju zajebavat. I nemoj tužit. Ajde. Kaj je TikTok bi? Od sutra i ja pravim reakcije, live reakcije ko ova, pa da ti reaguješ na mene da se dokopam 5 minuta slave. Platno 10 eura, tabih 2,5 eura, ova koja iz Udina nije makla iz svojih gaćica. Kako nije u Turskoj žena živi, cura. Osim toga, čovjek pokušava tu naći meni neku grešku. Znači, polupismeni ljudi mene pokušavaju ispraviti u govor. Ajde, ja mogu razumjeti. Kad se, da kažem, ja nikoga ne ispravljam. Znači, kad neko priča onako, evo, slušam recimo njegov live ili video gledam, ja nikoga ne ispravljam. Znači svako ima svoj način govora i ja sam sama rekla, ja na YouTube neću uopšte da pazim da li trebam reći pitao ili pitu. Znači pričam onako kako pričam, inače i kraj pričam. Ovdje se slažemo. Treba pričati onako. Ajde da se neđe islažimo. Onako kako se izražavati se onako fino, ali na YouTube zato nema potrebe. Ali kad neko pokušava, znači polupismena osoba, pokušava da vas ispravi, da vas napravi. Ali svaka osoba je polupismena. Jedini potpuno pismen je profesor jezika. Ili nastavnik jezika. Oni su, pa i oni možda nisu baš potpuno. A ovo ostalo,
Sve polupismeno. I onda zašto izdvajati jedno dvoje kad su svi polupismeni? Pravi nepismenima, a da ona ispadne pismena, to izgleda upravo ovako. Kaže pune moć. Mladen Stevanović, 24 eura. Brate, o čemu se radi? Pa evo, gledaj, počelo je tek. Hvala na 24 eura. Evo, gledaj, tek je počelo, pa pofatat ćeš, skontat ćeš. Ne moram ti ništa objašnjavati. To je ponovio 50 puta. Ali ja neću to, mislim, ja nisam mu to napisala, ali upoređujem. Sad evo, sad će opet ispasti, ti ne govoriš, ali ti nećeš ispravljati, ali evo sad ispravljaš. Ali moram kad sam prinuđena to da kažem. Znači, kad se čovjek hvata, pokušava da mene nauči nečemu, a sam je polupismen. I on je jučer... Ali ti si polupismena. I ja sam. I on kaže, on 50 puta ponovio, pune moć. Pune moć. Nije puno moć, pune moć. Sad si rekla da ne ispravljaš ljude. A mene pokušava da ispravi, pokušava mene da nauči kako ja da pričam. Pa ne može. Ali mene ne zanima to. Ne zanima me. Ti priča, znači kako god hoćeš u svom videu, to je tvoje pravo i boli me briga. Ja ne ispravljam to, ali nemoj ti mene pokušavati ispraviti. Pozdrav, Eksem, hvala na 6 eura. Bosanskog jezika, hoće da mene ispravlja u mom govoru. Ali ni sam ne zna kako se šta kaže. Što je najjače i njegovi pratioci to isto radi. I kad mi neko kaže koja si ti advokatica, doćemo i do toga. Hajde sad da čujete ove provale adoksove. Dijete se ne može ispitivati jer je to dijete. Može se samo putem socijalnog radnika i psihologa ili psihijatra pokušati iz djeteta izvući ono što dijete zna. A da policija i državni organi ispituju dijete, to zakonski nije dozvoljeno, advokatice naša. Pa ja sam to pri tome mislila. Samo što nisam znala da moram baš ovako polupismenim ljudima objašnjavati. Ja sam mislila da ste i vi svi advokati, da vi svi to znate već. Da imate advokaturu u malom prstu. Zato sam mislila da ne moram objašnjavati baš ono sve striktno u detalje. Mislila sam da ćete vi to već skontati. Ali eto, hajde. Nek ispadne da ja ne znam. Samo ću je malo ubrzati, već mi počinje ići na živce. Ja ne A ti ne dala izaći od tu, ne možeš joj ne dati izaći od tu. Petra Čovo, pozdrav za Čukendu Amira, nemoj me vrijeđa, bolan, što Čukenda? Eto liko tvoje advokaturi. Ne možeš ti postaviti da i ti ispituješ kog ti hoćeš. To je zakonski ne uredi. Oj, mati draga. Čuj sad. Pjesku kad me ovako ubrza. Po šumama i gorama. A čuj sad kad me počne ispravljati. Čuj sad. A prvo da već šta ti tražiti iz Turske, šta ti iz Turske traži, šta je se desilo u Srbiji? Pa šta ti iz Austrije traži, šta je se desilo ili gdje si u kojem već? Incu. Traži šta se dešava u Bosni. Za isto. Zar advokat smije nekog zadaviti ljudi? Zar advokat smije nekog zadaviti? Šta reče, je osta živa? Pa deo će... Ko djeca da se svađaju? Eto. Ko djeca, osjećam potrebu da ih razdvojim. Počej da nam objašnjavaš. Počej da nam objašnjavaš. Ovo sad od mene, kopira mene kad sam ja na početku videa svog, kad sam ja ja čekam i još čekam. Sad i on to isto radi, joj Bože. A ti sebi zapišeš, vidiš, a dok se ništa ne zapiše. Samo iz glave, roljaj pa kako bude. Ma ja. To bi sebi zapisivo, pa nisam toliko glup da moram 5 rečenica zapisati. Pa što si? Pametan piše budala pamet. Što je džaba, možeš ti to zapamtiti. Pa de počni da budeš brzo. De počni. Nacionalnu bezbjednost. Vaspitna. Nije nacionalna bezbjednost, nego državna bezbjednost. U Srbiji ne postoji nacionalna bezbjednost, nego državna bezbjednost. U Srbiji ne postoji nacionalna bezbjednost. Ne postoji O koga boli? Kako se zove? A šta je sa nenormalnim majkama? Ako će s djecom tako da se igraju negdje. Allahu, ti si Prozvala jedan. ili pozvala muža? Ti si jedan, pomozi spas. Prozvala ili pozvala muža? Čuj sad ispravo. Muža. I onda... Kakvom komšiluku i stanarima kad je kuća upao u šume? Kad je kilometar od kuće tek prva kuća. Prvi oblik civilizacije. Kakvom komšiluku? Će Međede zvat. Oj, mati draga. Bezbjednost u Srbiji. Nacionalna bezbjednost. Ej, ajde sačka dok ne krene nešto vrijedno odgovora. Jel pripišemo ili prepišemo? Ti si advokatica. Jel pripišemo ili prepišemo? Od kad si juče usrala motku
Sve se gleda. Sve se gleda, ljudi, jel pripišemo nečemu ili prepišemo nečemu. A znate šta mi je još najjače u svemu ovome? Što njemu neka dole sad u komentarima, ona je njega ispravila i rekla, da, rekla je pravilno, kaže se pripišemo tom slučaju nešto, ali kaže, ispravlja ona njega, ovo što se rekao kao prepiše se lijek. Aj, zemljo draga. Pa znači, evo ljudi, ovo je očigledan dokaz. Ko prati njega? Znači, kakve on ima pratioce i koliko on ima znanja. Ajde da vidimo dalje. Ispravke. A znači, pripišemo, nije prepišemo. Pripišemo, čovječ. Jel ljudi, evo recite mi vi, jel ja sam budala ili šta, jel se kaže Budala. pripišemo ili prepišemo? Budalas. Ajmo sjedajte u klupe. Ajde da vas naučim. Kaže se, pripišemo nečemu, znači nečemu pripojiti, nečemu dodati. Pripišemo nečemu. Lijek se ne prepiše, nego propiše. A prepiše se nešto, na primjer, sad ja imam gdje jedan papir, nešto je napisano, ja ću uzeti drugi papir i prepisat to. Jedinice svima. Ajde, Što se tiče još Adoksa, ispod toga ja sam napisala sam komentar, pročitat ću vam sada to, pokazat ću vam te komentare moje i njegove i čovjek briše i on meni pokušava nešto reći kao nisi ti svjesna, ti sama se pucala u noge, sad on mene pokušava da me on ubijedi da ja odustanem. Ti sama se pucala u noge, od čega? ti si... A u čemu ti to učestvuješ da bi od nečega odustala? U YouTube-a 2 klipa? Od čega da odustaneš ti? To bi ja volio znat. Nemaš pojma u koju si ti mašinu, da smijaš reći, hvala na članstvu. Nemam pojma. Ja njemu odgovorim, dole. Jesse kamionđija, evo novi pacijenata. Pripremi tam rekvizite, sise one čupe, šta si imao već. Ja njemu opet napišem isti komentar, ali uradim screenshot. I kažem što mi brišeš, već mi je prije toga bio izbrisao 1 ili 2 komentara. I ja njemu kažem što mi brišeš komentara, čovječ, što ne ostaviš. Mislim da se lijepo vidiš, što sam napisala. Sifo isto. Ja sad nešto bojim, pa ja se povukla. Jer on tu pokušava prestati, znaš, ja se bojim. Pa nisam više mu odgovarala, da ostanu njegova 2-3 komentara zadnja, da on je mene kao nešto prepujao. I ti begi da nam pokažeš da se ti ne bojiš, ti si nastavila. I ja se povukla. Međutim, ne, ja sam njemu odgovorila, ali on izbrisao kao i prethodni 1 ili 2 komentara prije toga, izbrisao i taj drugi ili treći. I ja ponovo napišem i njega izbriše. Ja kažem što mi brišeš, kaže on ne brišem, ja briše YouTube. Briše YouTube moje komentare. Što bi brisao YouTube moje komentare? Jer nisam tu ništa, nisam nikakvu uvredu, ništa nisam napisala da bi YouTube izbrisao. Nisam opsovala ništa. Kaže ne brišem ja nikom ne brišem komentare. Ja onda uradim... Kadić, puno joj dajem na značaju. Reci mi zadnju... možeš li se sjetiti zadnje osobe koja je uspjela ti za neku drugu osobu dati puno značaja ili oduzeti puno značaja? Možeš se sjetiti koja je zadnja osoba. A ako ima takvo prisjećanje, možeš se predzadnje isto sjetiti. Da li imaju 2 takve osobe koje su uspjele tebi u životu za neku drugu osobu dodati ili oduzeti na značaju? Ili to samo ovisi od poteza ljudi koje vidiš? Reci mi. Uradim screenshot, evo sad ću vam to pokazati, uradim screenshot komentara koji sam ja napisala, gdje on meni rekao sam da ćete nekakva mašina, nešto nemam pojma. Ja kažem, ja se ne bojim, ne znam tačno, ne mogu se tačno sjetiti, vidjet ćete tačno šta sam napisala, ali ja se ne bojim, ja sam znači, i rekao je nešto slavovima, ne možeš ti slavovima, nemam pojma. Nemate vi pojma koja sam ja lajca, ljudi. Nemate vi pojma. Znači, meni je ovo super. Mene ovo opušta, mene ovo znači toliko zabavlja. Ja sjedim, vjerujte. Giva, druže. Kad gledam vaše... Mirza, 10 sekularni, hvala ti Mirza Omer Begović. Thank you very fucking much, bar. Vid ništa ne svira. Kako si to uspio? Vide, tvoje Adokse ili evo Amirov prošli. Ja sam napravila kafu lijepo i sjela i s užitkom vas slušala. Meni je... Eto vidiš da je pogrešno nešto s tobom. Jer mi smo tebi tad pričali da ne treba podržavati ljude koji kradu humanitarne pare, a ti si s užitkom to slušala kako mi tebi govorimo šta si radila. Eto vidiš da nešto nije u redu. Jel vidiš? Je to lijepo, meni je to stvarno super. Znači, vi nasmijavate ljude. To je nešto lijepo, to je nešto pozitivno. Nije to za smijat se kad neko krade humanitarne pare, a nekoga drugi podržava. To je za plakanja. Šta smo sebi dozvolili? Nasmijavate mene, jer mene ste nasmijali, ajde da ne kažem. Ja nisam vidio, ima skemera, ali ja nisam vidio još jednu naciju koja krade humanitarne pare po YouTube. Nisam, boga mi.
Vidio sam svakakvi, dole iz Lagos, Nigerija, skemera, iz Indije, skemera, iz Filipina, nema, ali niko nije takav pogan. Eto, ako ima još neđe, vi recite, ja nisam vidio. Kažem, nasmijavate ljude, mene se nasmijali jer ste tako nešto pričali o meni. Znači, hajmo početi od ovoga. Pa ne mogu manje Black Stena falat na $10, ako može što manje reakcija na ovu ženu i na Adoksa kao djeca su. Ne mogu manje, ja moram ja sam odabrao taj sebi posao, odlučio sam prvo da odaberem ja koji ću posao raditi, još što mi svijetli glava. Onda sam odabrao taj posao, da reagujem na stvari na YouTube i ne mogu ja manje sad. Ja ću manje kad otvorim podcast svoj i prestanem ove reakcije. A moram me prvo to isfurat. Znači, ja njemu napišem koja blamaža majko mila, pa sine ti radiš reakciju na video koji je snimljen prije 8 mjeseci kad su informacije bile nepotpune, a sad dodaješ one koji svi već onako znaju. Pokušavaš da mi ispraviš u govoru, a pojma nimaš kako se šta kaže. Pripisat će ovo tvoje gluposti i neznanju. Kaže on meni, vidjeli smo ova 2 dana ko se izblamirao. Nacionalna bezbjednost. I sad se on meni smije kao on pokušava mene napraviti tu budalom. Ja sam njemu odgovorila, međutim on je to izbrisao. Kažem, nemoj brisati koment ako sam te uputila da se edukuješ na Google. A ja mu lijepo napisala, nađi na Google da li postoji ili ne postoji, šta znači nacionalna bezbjednost. Kaže on meni, samo se ti edukuj na Google, ne postoji nacionalna bezbjednost, nego državna bezbjednost ili DB skraćeno. Kaže, malo ti mer imaš što sama se pucala u noge svojim izjavama, pa sad se glupiraš. I Amir te raskovo sinoć. I kaže, ja ne brišem komentare nikome. Rekao, ja, boga mi se mu izbrisao i tako postoji savjet nacionalne bezbjednosti Srbije. Naravno, ja sam to učila, ti se moraš još edukovati. Lijep pozdrav. Kaže on meni, slučaj istraživala. Što je to tema uopšte? Kako smo mi došli do te institucije preko, pričajući o Hamdi, što je to tema, ja ne mogu to pofatati ako bi mogu ko uvest me. Aha, čekajte, ovo ću vam naći, pošto ovdje piše dole, pročitajte više, sad ću naći to. Znači, slučaj istraživala državna bezbjednost, a nacionalna bezbjednost je vojno tijelo. Ja ne brišem komentare i svaki ti komentar vidljiv. Mer ima hladi, ne možeš se sa lavovima boriti. Napravila si grešku, prihvati i to je to. Sebe sama stavila na stup. Ja sam da napomenem, ja nisam lav, ja sam osoba. I imam čuku i to je to. Kakvi lavovi, kakve pičke materne. Srama podrškom ramuljima. Hajmo dalje. Znači, to je bio nastavak od ovog tu. Pročitajte više. Cela 2 eura, aj koliko žena melje, je li ovo moguće, da malo češće pauziraj da se mogu resetovati. Pa ubrzo je ja malo. Ljudi iz Srbije se smiju na to nacionalna bezbjednost. Čujte ovo, ljudi iz Srbije se smiju na to nacionalna bezbjednost. Ko se to smije? Pa samo takvi kod ti, koji nemaju pojma ni šta je to. Nisam ja rekla ko je istraživao slučaj, nego ko je gostovao u tom programu o kojem sam pričala. Vidiš da ne slušaš dobro, nego samo daje naći dlaku u jajetu. Pa nema je. I ti koji se smiju su isti kao ti. Ima dlaka po jajetu, ako nema u jajetu. Tako da me se to uopšte da me se to ne dotiče uopšte. Kaže on meni, vidim kako te ne dotiče, je li stigao strajk? Od tebe zavisi dalje hoću li ja tebe imenovat punim imenom i prezimenom kao ti mene i objaviti svjedočenje jednog tvog školskog druga. U našoj tuzi se sve sazna začas. Ovdje nemaš pojma koliko si ispod glup, ali taj saznaćeš. Ja kažem njemu, nije stigao strajk, čekam ga još uvijek, a sina, ako imaš šta, objavljuj slobodno. Samo nemoj se ljut kad ja uzvratim istu mjeru. Ja to... Nemoj, molim te. Haj sad, znaj, na šta ti vičeš, nemoj. Haj, znat, eno 222 lajka. Ne mere dam proći, neja. Hvala ti na 10 eur, da Bog da ti, Allah dra. 100% čista, a za tebe ostaje da se vidi. Dalje on meni odgovara, kćeri, ti si prva počela sa imenima, stići će strajk, ne radi YouTube vikendom. Ok, nemoj poslije govoriti ništa kada se krene. Ja sam ti dao šansu da se povučeš bez javne sramote. Jer ti prvo da si ispravna, kako za sebe kažeš, ne bi dozvolila uvrede u komentarima. Ja sam svoje pustio. Sad ne znaš šta ovo znači, ja sam svoje pustio. Da sam ispravna, ne bi dozvolila uvrede u komentarima, a i kod njega to isto ima. I onda kaže, ja sam svoje pustio. Šta si pustio? Pustio da komentarišu ili si pustio da ne komentarišu? Nije mi jasno. Eno i Salko je ostavio komentar podrške. Ne seri, to se deša! More. Samo i dalje vas je terorista
Mary, Salko i kako se ne zove Belminjo. To je i dalje 4. A ja vam uporno govorim treba vas 50 da se zagrijem. To je i dalje 4 samo. Nemojte se igrat. More. A šta ćeš Amiru reći na Rospija? Kćeri, ideš u nešto gdje će te mašina samljet. Sad on ovdje pokušava ono da mene zamira, ono šta ću ja, kako ću ja. On je tebi rekao Rospija, on je tebe raskovo, on je ovo, on je ono. Kćeri, ideš u nešto gdje će te mašina samljet. Ti ne možeš o meni ništa objaviti. Ja imam mašinicu za brijanje i to je to što se tiče mašina. Ona ništa ne melje, nemojte me u te priče. Što već SDA nije pokušala spakovati. I evo onaj komentar što je on izbrisao, što sam ja uradila screenshot, ja kažem šta kad stigne taj strajk. Kakve veze, on je meni napisao gore iznad, napisao mi moje ime i prezime, napisao mi ime mog muža, ime mog djevera i tako bla bla bla, imena mi napisao. I ja, sve kraj sve krvi. I ja njemu kažem šta kad stigne taj strajk. Svidla ekipe, ti pogriješiš i dođe ti spisak imena. I onda ti prijetiš s 15.000 eura. I misliš da isti taj spisak se ne mere izvući. I od tebi koji bi došao. Svidla. Ali to sve zato što smo glupi. Kakve veze ima s bilo čim? Tu što ti znaš imena mog muža, djevera, sve kraj sve krvi. To si mogao vidjeti bilo gdje na društvenim mrežama. Znači mogao si to naći na Facebooku. To apsolutno nije nikakva tajna. Šta gdje znaš imena ovih tu navedenih? Ja kažem to mene sad kao trebalo biti strane. Moram je puštat, ja sam na poslu, druže, hvala ti što uplaćuješ dnevnicu na poslu. Da Bog da ti, Allah dragi, podario. Rio, thank you very fucking much. Moram je puštat, pa saš ti čud, pa ja maks uz odmarom, jer ja od pola moram samo pričat, ja maks uz odmar, saš ti čud, šuti piš. Jedini koji se ovdje blamira si ti, boga mi. Pa ovo ni dijete ne pisalo. Znači, imena, moje ime i prezime mog muža. Kakav je to? Kako je to otkriće? Ja sam spreman. I to jedva čekam. Svaki dan sjedit. I s užitkom posmatrat kako tačno ćete vi uspjet narodu objasniti da treba krast humanitarne pare. Ja jedva čekam da vidim sve jedan način koji ćete vi smisliti. Eto, jedva čekam. Godini. Ja kažem, nemoj mi se brinuti šta ću ja reći Amiru, dobit ćeš dijabetes. Ja sigurno neću odustati, nemaš ti pojma koja sam ja lavica kad su ovakve stvari u pitanju. I ne bojim se sekunde jednih takvih miševa, a niti imaš... Niko vam ne traži da se ikog boji, niti je to ikada iko spomenuo. Ovaj dio je mnogo bitan kad budu slušali ovi što će slušat, znači da se... Ja imam te neke tačke koje moram ovako boldirati. Niko nikog da se ne boji, jer niko nikom ne prijeti. Mislim, niko nikom, odavde niko nikom. Mašine koja će mene samljeti, a ti samo nastavi, ljubite facu. Nikakve mašine, niko nije spominjao ovdje, ni meljenj, ni nikoju pičku maternu od ovi, ništa od toga, ništa. Play i preslušaj. On je naravno to izbrisao da bi njegova bila posljednja, jel da on, da bi ispala da sam se ja nešto kao prepala i da sam se povukla. No eto, vidite da nisam se prepala, da sam dala odgovor i da mi je on izbrisao komentar, a ne YouTube. I evo sad komentar ispod videa gospođe ovdje trenutno Saja isto ne valja. Saje, Mary Istanbul vs. Amir Hadžić. Ovo vs. znači protiv. Ne znam što je stavila ova. Ne postoji ništa protiv. Ja sam samo jednoj djevojci na YouTube-u koja je pogriješila u svojim mislima i slaganju stavova o situaciji određenoj, objasnio gdje griješi i kako griješi. I na njenu podmuklost i manipulaciju da sam i dalje kriminalac, iako za to ne postoji niti jedan dokaz, odgovorio da je rospica. Jer to je ono rospijsko ponašanje, ona pasošćina u ženskom obliku. Kod muških je to pasošćina, a kod ženskih rospijaluk. Eto. Ovo vs, ali to nema veze jer ja nisam protiv Amira Hadžića rekla ništa, nisam uradila video protiv njega. Ali... Slobodno možeš. Šta god misliš da je pogrešno, ti fino snimiš video, objasniš, ja ako osjetim potrebu da odgovorim i publika zaključi šta zaključi. To je tako jednostavan proces.
ovo jedan vid manipulacije, naravno. Evo sad kaže, poštovana, ja njoj pišem nakon što sam saslušala taj njen video, poštovana gospođa Sajo, od ovih sam i očekivala da preokrenu moju priču, ali od vas nikad. Pogotovo me se dojmilo ovo što ste... Što se tiče preokretanja priče, rekao sam na početku, zamolio bih vas da nađete te dijelove šta sam pokušao tačno preokrenuti i da me svim silama napadnete radi tog preokretanja. Rekli na ovome dijelu i sad stavim 3.50 gdje stavim minute i sekunde, jer ja nikada takvo nešto nisam rekla. Gdje će neko raditi, nije on završio fakultet. Nije nikada izašlo iz mojih usta u takvom kontekstu. Ja sam rekla danas ljudi sa fakultetom nemaju posla, a ko će njega primiti gdje ako nema ni srednju školu? Za ovo što mi kažete zašto se kao ja ne bavim velikom ribom, to je zato što ja nikad nisam i ne želim ulaziti u politiku i već sam to rekla. A Amir je već bio u tim vodama, pa kad je vidio da ne smije više, prešao je na ovu manju. Naravno, ni protiv toga... Da li ima jedan gledalac koji može da me uputi, mislim, meni nije stalo da bilo ko misli da ja nešto smijem, nego da li ima, volio bi sad ovo, ne to, nego ovo sad. Da li ima jedan gledalac koji može da mi pronalaženje stvari? Ako može da mi pronađeš momenat, situaciju, objavu, bilo šta u bilo kom obliku i formatu, iz čega si ti uspio zaključiti da sam ja nešto prestao ili nečega se uplašio. Da li to bilo jučer, prošle godine, prije 2 mjeseca, bilo kad? Ako molim te možeš da mi pronađeš taj dio, da i ja to vidim. Eto, da ne ostane sam ovako na riječima, jer stvarno me interesuje šta ja to trenutno tačno ne smijem što sam nekad smio i šta ne radim što sam nekad radio i od čega sam odustao. Eto, ako ima jedan da može da mi rekne isto ovo što ona je zaključila, da i ja skontam. Jer ja stvarno ne razumijem ovaj dio. Nemam ništa. Svako radi svoje onako kako smatra da treba. I čak ni o njemu nisam rekla ni jednu jedinu ružnu riječ u mom videu. I svako imalo razuman koji je gledao moj video mogao je to i shvatiti. I stavim u zagradi, pogledajte slobodno ponovo. A zauzvrat sam dobila naziv Rospica i mnoga vrijeđanja u njegovom live. Nije zauzvrat toga, nego zauzvrat da si kriminalac koji nije plaćao državi porez, iako je meni, znači, jutros došlo jer dođe na kraju svake godine, vid šta dođe, vid sa šta dojede. Vid. Kaže, primanje uplata došlo za Vista Clips. Šta trebate učiniti? Pošaljite porezne informacije. Započnite i kad klikneš ovdje, otvori se nova stranica gdje ti još poklikaš da priznaješ ti da radiš za YouTube, da to jest tvoja adresa, da je to stvarno tvoje ime, da nemaš aktivnosti na prostoru SAD-a i da se zna kako će se ti klasificirati na osnovu svih tih 15 klikova i odgovora. I kaže, Google će možda morati odbijati poreze od nekih vaših zarada. Trebate poslati porezne informacije na usluzi AdSense za YouTube radi utvrđivanja tačnog iznosa poreza za odbijanje. Ako se primjenjuje. Ovo ovdje viš, ako se primjenjuje. Dokle god nikog kurac ne boli za ovo ovdje, ako se primjenjuje i za ovo ovdje što će neko već morat odbijat, sve dotad ni mene ne boli kurac za bilo šta što neko ima reći o tome. Znači, bol kurca mora biti uzajamna. S obje strane. A to da mene kurac boli za tvoje šta pričaš, a da ti ne fermaš moje ništa, to ti kod kuće materi svojoj možeš prosipati. I vid, sad drugo ima u komentaru, kaže, račun za plaćanje YouTube Bosna i Hercegovina uplate. Vaš porezni obrazac istječe 31. decembra, jer istječe svake godine na kraju godine, jer se porez koga plaća bilo gdje obrađuje na kraju godine. Kaže, Google će možda trebati obračunati porez po odbitku u iznosu od 30%. Znači, ja ne dajem 14% koliko išćete, nego 30%. Samo ne mere kojoj god se državi kurac digne, ne mere to. To more Anam gdje mene hrane. Anam i ja njih hranim, slušam, pratim, poštujem i tako. A ovo gdje mene hoće ubit, mogu mu samo jebat mater u usta. Al bukvalno znači tako. Pa bio ja vulgaran seljačina, šta god hoćeš. Nikakvi problem nije. To je što se tiče poreza, pošto ja moram kao papagaj stalno u krug. Ajmo se vratiti na ovo.
Zato nemojte molim vas komentarisati ako niste sjeli i dobro poslušali moj video, a pogotovo dobro razumjeli. Kao što sam već rekla, uvijek ćete imati moje poštovanje, bez obzira što nam se mišljenja razilaze u nekim stvarima. I za kraj, ja nikoga nisam branila niti branim, koliko god se to pokušavalo tako predstaviti. Ja sam rekla da je istraga u toku, pa će kraj istrage pokazati jesu li lopovi ili ne. S poštovanjem, lijep pozdrav. Istraga će sudu pokazati jesu li lopovi ili ne. I ja sam već 5-6 puta rekao da ću to poštovati. Međutim, istraga javnog mišljenja reakcionih youtubera i njihove nezadovoljne publike, koja sve više i više hejt komentare piše kada, na primjer, Hamdija upali live. Ta nezadovoljna publika ima isto svoj sud javnog mišljenja koje bi vi vrlo rado o meni formirali. Ti bi se vrlo rado u potpunoj kontri ponašala. Samo da sam ja radio to što je Hamdija radio. Ali eto nisam, pa valja se sad ovako nazor ponašati. Znači postoji sud javnog mišljenja koji je trenutno nezadovoljan. Jako nezadovoljan. Čak šta više, jako ljut. Hajde je samo nezadovoljan, unsubscribe-o bi se. Naprotiv, jako je ljut. Energično i s namjerom ulazi na live-ove, prati da bi izrazio svoju ljutnju. I taj sud isto treba zadovoljiti. A on ne presuđuje ništa kritično. On te ne šalje u zatvor, on ti ne šalje kazne. On samo komunicira na mjestu gdje nam dopuštaju očigledno unatoč svim vašim naporima da lažete. I ona meni dole odgovara. Gledajte sad odgovora. Pažljivo sam pogledala i ima puno poruka između redova. Ima puno poruka između redova. Amiru. Ajde, evo, molim vas, pogledajte ponovo taj video i vidite, ima tu puno poruka između redova upućenih Amiru. Ima, da bi neko negdje Amira sad trebao proglasiti kriminalcem samo zato što nije plaćao porez državi. Znači, koji god dio te rečenice uzmeš, ti si ga pogrešno definisala i osoba koja, na primjer, evo imaš recimo osobu kao što je, gdje je onaj? Mladen Stevanović. Imaš osobu kao što je Mladen Stevanović, on je jedan od gledalaca. I on uđe i kaže, brate, o čemu se radi ovdje? O čemu se radi ovdje? Kasnim malo koju godinu nisam te gledao. Pa čovjek nije par godina gledao i naići. I sad njemu nije jasno o čemu se ovdje radi. I ako bude kod tebe tam slušao o čemu se radi, čovjek će čuti da ja nisam plaćao porez državi. Iako ja državi, samo ne ovoj, već jednoj drugoj, gdje živim i jedem tam, anam, njoj plaćam, a ti kažeš ne plaćam niđe. A ja plaćam tam dupli. I onda to je raspijaluk veliki. To je jako veliki raspijaluk. Amar Husagić, hvala ti na članstvu. Znači, kada bi osoba poput Mladena Stevanovića koja ne zna o čemu se radi, a interesuje ga trenutno je tu pa gleda i da mu je znat, on bi mogao steći mišljenje da ja ne plaćam državi porez. I sad, na primjer, zamisli da je taj Mladen Stevanović, recimo, medicinski tehničar. Samo malo ž. On bi na osnovu toga mogao pomisliti da sam ja đubre koje 5000 maraka primilo ovaj mjesec, a nije uplatilo porez državi i Mladenu Stevanoviću kao medicinskom radniku neće leći plata. I onda će taj čovjek mene mrzit, a neće uopšte znat da je to sve izmanipulisano tvojim sitnim đubretarlukom kako bi ti se malo, kokjevica kako curica, malo naslađivala, malo svijetila, malo dramice nekakje imala. To je jedan tok događaja stvari koji je možda bezazlen na prvu, predaješ joj previše značaja. Ali, kada se vi udružujete i ovako optužujete da se neko drugi udružuje iako niko od nas kontakta ni s kim nema, onda je to jako veliki raspijaluk, jako velike manipulacije i mi smo obavezni odgovoriti na to, pa vi morate jebi ga tužiti. Hej, možeš sutra policiju nazad reći da sam ti sovo vrijeđao i prijetio i porodicu napadu, pa da opet moram ja njima objašnjavati kako to nije. Bet moraš i to. A mora ovo ovako. Ima zadoksa, zamira nema. Znači nema. Evo, sad ti ja objasnio kako ima, ne samo kako ima, objasnio ti tog šta će se desiti radi tog čega ima. Eto. Joj, čiro draga. I kaže dalje. Smradoks, nadam se da jako uživaš. Neću ti ni otkrit poruku, jebe mi se šta je tvoja glupa glavica rekla. Ja se nadam, pa sošćino malena, da dobro uživaš u ovo. Nema toga što Amir ne smije.
nego je odabrao način kako da zarađuje za svoju porodicu. Naravno, mora se raditi za rad. Znači, ne smiješ ovamo na velike stvari, moraš za rad, a nećeš da ideš rad, ko što govore i za Hamdiju, neće da ide rad za 800 maraka, nećeš. Pa neću. Ja ne govorim za Hamdiju da ide rad za 800 maraka. Naprotiv, 10-15 puta sam rekao da on ni ne treba ni ne može za 800 maraka rad. Njemu treba najmanje 1.500-2.000. Jer nema, pa njima samo da jedu treba 70 maraka danas. Da normalno jedu. I gdje ćeš ti, kako? Koliko se zarađuje u firmama? Zarađuje se 20-30 dnevno. A njima treba 70 sam da jedu. Nema računa, nema ničeg drugog. Nema odjeće, nema obuće, nema treba otići, nema gorivo. U svoj gorivo plaća publika. Nema ničeg drugog. Samo da jedu 60-70 maraka. Danas. Ma nije 60, 70 i više. I više. Jer 3 put treba jest. I on ne može raditi za 800 maraka. I nikad mu ja nisam rekao da ide rad za 800 maraka. A neću ni ja. Jer je to ivica preživljavanja. I to ne... Možeš pucat, više me na tom neš vidjeti. I ti da ideš da radiš za 800 maraka i tu opet ispada. Znači, evo sad opet... Ali svako mora raditi. Bar nešto. Ne postoji, osim Hamdije, trenutno i još malo, osoba koja leži i ne radi ništa, a ima par. To ne postoji. Osim ovih par naših humanitarnih lopova. A i to je toliko kratkog daha da ja ne vjerujem da su otpočeli to uopšte. Ću ja biti popljuvana. Ispada da je jedan bolji, a drugi gori. Ali ne ispada. Mi se uopšte ne takmičimo. Mi nismo ušli u takmičenje niti ocjenjivanje ko je bolji, a ko je gori. Nego smo ušli samo u to gdje je 1000 maraka od te akcije, gdje je 2 od one i gdje je 6 od one 15. akcije. Ušli smo u to. I onda kad je Hamdija ušao isto u tu prostoriju, nije znao objasniti. I onda se mi cijelo vrijeme nalazimo u toj prostoriji s time da je on nadodao još malo i prijetnji, psovki, ponižavanja i tako. I ja moram isto tako odgovoriti. Eto, kogod hoće mora ispratiti se. Pa ako je čovjek, ne znam gdje sam ono čuo, jel kod Adoksa ili gdje, ako je čovjek potrošio neki u Vitezu 3000 maraka samo da hoda okolo da ispituje o Hamdiji, pa sigurno ima neki čovjek koji će uzeti obići okolo i ispitati o meni. Eto, ja molim tog čovjeka da sve iznese šta god otkrije. Pa nemoj policiji ti. I policiji, a sve iznesi, ja te tužit neću. Sve što nađeš, ljudino. I dođi da dadnem pola para što si potrošio na hodanje džaba. Da ispadate isti. Isti po ovom pitanju. Po ovakvim stvarima, po pitanju poreza i po pitanju ovog sada. Kako ti zarađuješ za svoju porodicu, tako i on zarađuje za svoju porodicu. Sad ti reći, ali on krade. Ima sud. Ima sud. Ima sud, a ima javno mišljenje isto. I naš posao i ovo čime se bavimo i gdje se trenutno nalazimo. Ima i to, eto. Eto, ima i to i ti si ti od toga, zamisli. Koji će donijeti presudu. I sad ona kaže, dalje on je odabrao način kako da zarađuje za svoju porodicu. Možda ga i neki ugovori vežu, nikada mi ga nitko neće ocrniti jer je velika ljudina i preiskren čovjek. Tu niko nije osporio da je on velika ljudina i preiskren čovjek. Pa ja sam velika ljudina i preiskren čovjek koji je kriminalac što ne plaća državi porez. To dvoje ko spoji i nastavi dalje živ da se ne osvrne, eto, nek se javi, da mu dadne moderatora. Da je bio, da je neko proživio ono što je on, taj bi do sada štrikao negdje. De molim te, ti znaš ko je šta proživio i koliko čega. A sve radi govora istine. Sa istinom nema kalkuliranja, osobito od onih koji imaju zvanje pravnika. Čuj ovo, sa istinom nema kalkuliranja. Nema. Osobito od onih koji imaju zvanje pravnika. Znači ja trebam biti pravnik i na YouTube-u, i na poslu, i kod kuće, i svuda. Ako sam pravnik, znači moram živjeti po tome. To mora biti glavna vodilja u životu. Ja ne smijem imati osjećaje. Ne smijem ništa pričati. Znači, ja ako sam pravnik, Pa imaju i drugi pravnici osjećaj pa ne ispadaju ovakve budale. Ja nisam vidio još jednog pravnika da podržava krađu humanitarnih para. Pravnik si, samo radi kao pravnik. Možda i sa djetetom, trebam se i sa djetetom ponašati kao pravnik. Dem to samo recite, možda trebam sa djetetom tako se ponašati, ne znam. Moje mišljenje je da ti s obzirom na obrazovanje možeš puno više. Do tebe želiš li ili ne? Ovo je samo moje mišljenje. Protiv tebe ništa osobno. Ma ja, protiv mene ništa osobno. Znači, a žena me tamo naljagala znači pravu. Nije za ovo. Ali ne, ona nima protiv mene ništa osobno. I ovdje u videu sad što je ona dodala. Nije to ništa osobno. Oprosti što te ne vivka. Meni je ovo namjerno napravila da bi postala tema ko bi inače za nju znao. Eto, ako bilo ko misli, ako ona misli da je ovo dobar način da se postane tema, eto, bujrum ne. Ja nemam ništa protiv tog da ona osjeti rezultate toga. Jer to je samo iz razloga tvojih godina. Svako dobro i veliki pozdrav. Neću ni ja tebe više vivkat, jer ne zaslužuješ da te se vivka.
i ne zaslužuješ više, apsolutno. Gore sam ti napisala, kao što sam već rekla, uvijek ćete imati moje poštovanje, bez obzira što nam se mišljenja razilaze u nekim stvarima. Do ove ovdje poruke gdje, apsolutno, znači ja sam gore obrazložila, fino sam sve napisala, pokušala sam da ispravim, da joj skrenem pažnju na ovo. Danas ljudi sa fakultetom nemaju posla ko će njega printi gdje ako nema ni srednju školu. Znači pokušala sam da joj ukažem na njenu grešku, međutim... I to je opravdanje da eto malo nekad uzme i sebi para pa nek tako preživi. To jest način, naravno da je način i tehnički izvodivo, ali to je tebi i opravdanje da eto tako bi to trebalo. I šutej, hajmo dalje. Međutim, ništa, apsolutno, niti je se ona izvinila, niti je ona išta, nego ovdje samo ova njena poruka cijela je bila da se brani Amir. Ja njoj odgovaram da ima puno poruka između redova. Ja uopšte nisam tema nikada bio, nego je tema bila gdje su pare. I to je tema bila i kod Bosanca u svijetu, pa je to tema bila kod Kamionđije, pa je to tema bila kod koga je još bio, kod Caje, pa je to tema bila kod Adoksa, pa je to tema bila kod Lutve, nego samo ste vas 3-4 pasošćina i rospica iz nekog razloga prešli u taj mod da se ja mjerim s nekim i takmičim u nečem. A to nikad tema nije bila. Znači ne možemo pobjeći s teme gdje su pare. Evo ja sam najgoriji, nije problem. Pare! Kirko, gluvaću! Pare! Šuške. Gde su? Ali za Adoksa. A protiv Amira nisam rekla ni jednu jedinu ružnu riječ u tom videu. Ne znam zašto se to pokušava nametnuti, ali ako traži i dobit će. I ona meni samo odgovara na to. Meri, tvoj kanal, tvoj izbor i tvoja priča. I odgovornost za izgovorenu kao i svih nas. Tako. Možete misliti, znači nema ništa, apsolutno nikakve od ovog svega što sam ja njoj napisala ovdje. Nema ništa drugo, znači samo se brani Amir. Od ovog što sam ja napisala da je on mene rekao rospica. Uopšte se Amir ne brani jer Amira trenutno, nemojte se sekirat, niko ne napada. Tema je šuške od humanitarnih krađa. Ja nisam tema. Mogao je, naravno ni protiv toga nemam ništa, svako radi svoje, kako smatra da treba, čak ni o njemu nisam rekla ni jednu jedinu ružnu riječ u mom videu. I svako imalo razuman koji gleda moj video mogao je to i shvatiti. Međutim, ona me kaže ja sam gledala. Ima puno poruka između redova. I kažem, zauzvrat sam dobila naziv rospica. Ni na to naravno ne reaguje, jer pobogu što objasnio sam ti. Pa ne reaguje zato što ona, za razliku od tebe, a i svi ostali za razliku od tebe, i svi normalni za razliku od tebe, i od te tam 2-3 još pasošćine i rospice. Za razliku od vaše male skupine, Saja i normalni ljudi ne preskaču činjenicu šta si ti rekla, pa ti ja odgovorio sa rospica. To samo vas 3-4 pasošćinice preskačete to kao da niko to drugi ne čuje. I uvijek se osvrćete onaj na napad porodice i vrijeđanje i omalovažanje i žena i ovo ono, a ti na rospice. A preskačeš kvalitetno dio i sa Hamdijom isto, vi njega ovo, vi njega ono, on je dobar, preskačeš dio taj gdje on to nije objasnio i gdje to ne može tako, nije ispravno. To preskačete, ali normalni ljudi ne preskaču i zato se Saja, na primjer, na to ne osvrće. Jer ima vaga, čero. Ja da sam tebi osovo materija, familiju, to bi bilo puno i onda bi ja bio baš onako, jer nisi ti jedina što si mi rekla kriminal. Ali ja sam tebe savršeno nivelisano postavio gdje ti je mjesto. Jer to je tačno ono što se desi. Znači kad bilo koje žensko, iz bilo kog razloga, ne mora biti tema YouTube, YouTuber, mora biti tema sa mužem u braku, može biti tema, pa da odabere da priča kako nije. To je ponašanje rospije. To nije ništa drugo više od toga nego što čuješ upis. Ponašanje rospije. Da priča iz nekog razloga namjerno kako nije. Znači, niti sam ti jače od tog dao, ni slabije. Nego tačno šta jesi. Tačan broj obuće ti kupio koji nosiš. Taman su ti te patike. Što bi reagovala? Nema potrebe, jel? Ona ima svog idola i to je okej. Ali moje poštovanje sigurno više nema i... Ja ne želim biti idol nikome i nemojte me džaba. Stalno vas, grupica pasošćinica malenih glupavih, nemojte stalno upotrebljavati te riječi kako bi te riječi proizvele jedan cijeli niz događaja. A on je da kad ti to tako mene postavljaš, onaj slučajni gledalac kao što je na primjer Mladen Stevanović će pomisliti da sam ja to i želio i tako htio. I onda će pomisliti kontra misao,
Koja si ti, pička materna, da ti si idol neko. Tako da nemojte nikako aktivirati taj proces, jer njegov kraj je odvratan, glup, bezvrijedan. I onda čemu to? Ali nemojte me postavljati tako da ljudi pomišljaju kako men to daje. Nemojte. Jer morate onda biti pasošćinice i rospice. Neću je više pratiti, ni ja nju, mada nema ni potrebe da to govorimo, nema ni potrebe da, nije bilo potrebe ni da ona to meni kaže, ali evo ona je rekla meni pa ja kažem njoj, ona ne prati više mene, ja ne pratim više nju, od kako sam evo sa njom imala neki kratki razgovor, vidjela sam stvarno kakvi su to ljudi, kakva je to žena i ne zaslužuje apsolutno više moje poštovanje, niti da je vivkam, niti da je gledam. Eto, to je to. Hajde sad da vidimo dalje, da vam kažem dalje šta je ona još pričala u svom videu. Neću uopće više to komentirati. Znači, ja ne mogu... Nećeš ti uopšte to više komentirat, a si ti to vrlo lijepo iskomentirala na Amirovom live-u. Si se ti iskazala baš fino, poštenski, jel? Nećeš ti u videima ovako govoriti protiv mene, ali zato tamo negdje vrlo si puna znanja o svemu i svačemu. Da li može neki citat, primjer da shvatimo katastrofu izrečenog? Da li može to? Ja, meni se naravno pokušava nametnut, znači ne može. Ovako, pokušava se izmanipulirati. Šta? Nešto što ja nisam rekla, narod se pokušava izmanipulirati time što će se prikazati nešto što ja nisam rekla. Što ja nisam rekla. Koje? Znači upravo evo ko što nisam rekla za ovo što gospođa, neću više govoriti ni gospođa. Jer Koje? Moje je znači poštovanje otišlo nakon ovog videa. I to i nije bitno, vjerovatno. Nju ništa ne znači, poštovala ja. Ništa, ni meni, ništa. Aj, koje? Isto tako ko što meni ne znači. Može li primjer? Poštovala ona mene ili ne. Mi imamo svako svoj kanal, svako na svom kanalu radi onako kako misli da treba. Ali, mislim da jedno govorit, a drugo radit nije nikako u redu. Ne dobismo mi primjer. Kad si rekla... Koji? Ja ostado bez primjera, ljudi, neću moći zaspati. Jel može neko primjer neki da mi donese? Neću moći zaspati. Jel može primjer toga da ja vidim kako si ti Sajo loša? Ili sam ovako da ostane pa loša si? Gdje će netko raditi, nije on završio fakultet. Što ti zaista misliš da ljudi... Gdje će neko raditi, nije on završio fakultet. Znači čisti pokušaj manipulacije. Kako? Čisti pokušaj manipulacije. Kako? Kad si to rekla, gdje će čovjek raditi, nije završio fakultet, ko će njega primiti, ovako onako 800 maraka. Kako sad, šta je Saja preokrenula? Gdje će neko raditi, nije završio fakultet. Ja apsolutno nisam rekla tako nešto. Znači sad ću vam... Eto ljudi, ona to nije rekla. Aj dobro. Tačno onako kako sam ja rekla, da vidite... Mada ne bi ja sad iz full screena izlazio pa išao tamo, maltretirao se što tebi ide. Nisi rekla, okej. Eto, publika isto nek misli kako hoće, nek čuje i nek odluči. Da vidite koja je ovo manipulativna bagra. Napamte nas, ne? Mi smo manipulativna bagra, đubrad stoka, govna smrdljiva. Napamte nas da stanemo. Znači, kako se pokušavaju izmijeniti moje riječi? Mijenjamo riječi, ocure, svi ste vidjeli. Mijenjamo riječi, da napamte nas. Apsolutno nisam rekla. Hajde, čujte šta sam ja tačno rekla. Hajde, čujem. Možda nije imao posla. Koliko ljudi danas hoće da radi, a nema posla? Jednostavno nema. Ako nema škole, danas ljudi sa fakultetima. Pa ti, Aduk, se znaš sam. Znaš sam, žena ti je završila fakultet. Znaš sam koliko se borila da dobije posao i nije ga mogla dobiti. Jer nema posla, jer te izbaci. Ako nemaš danas veze, nemaš posla. Kratko i jasno. I kad mi kažu što nije išao rad, gdje da ide rad ako čovjek nema školu? Ko će ga primiti? Sa fakultetom? Pa evo jesi rekla da čovjek nema školu. A dobro, haj, ima razlika, nema školu i nema fakulteta, ima razlike. Ljudi ne rade. Ko će njega primiti gdje da radi? Mnogi ljudi ne plaćaju porez. Jedan od njih, naš kolega, naš YouTube kolega, Amir Hadžić, koji bi trebao biti proglašen sad kriminalcem zato što nije plaćao porez državi. A ja sad pokazao da sam plaćao i sad kako ćemo se naći? Na kojoj tačno ćemo se tački naći? Hoćemo li na G tački ili gdje ćemo se naći? Ja ti pokažem da plaćam, ima firma registrovana 20 godina i ima papir u toj firmi, stoji u jednoj komoda ovako, ima ladica, što bi rekli Sarajlice, ili latica, što bi rekli mi seljačine.
ona ima komoda jedna i unutra stoji papir i piše plaća se porez. I sad, kako ćemo se naći? Gdje ćemo se naći? Hoćemo se naći kod lopova što vidiš da ne plaćam ili ćemo se u firmi naći papir gdje ima i transakcije i dokaze svi? Na kojem mjestu ćemo se naći? Koliko je on dobio para, koliko je para prešlo preko... koliko je para ušlo u zemlju, u našu zemlju, u Bosnu, a on nije platio za tu porez. Ali jesam, ja ti sad pokazao kako nisam. Znači kako more biti da nisam kad ja imam dokaze. A ti imaš samo lapredanciju. A ja imam sve papire i ljude koji možeš nazvat i gdje su oni i kako se zovu i šta će ti reći i jel tu. I kako i dalje more biti. I kasnije si ti pitao što se raspica. Pa evo što. Eto što. Jure falat na 11 mjeseci članstva. A leći mu sela. Ja stvarno ne znam. Da evo ako ima ko u Americi. Imam ja onaj PO Box u Americi. Ja mislim da je u Washingtonu. Ne znam tačno ni gdje mi je PO Box. Sam da vidim. Haraju se. PO Box, brate, sam vidim koji je broj. Evo ga. Ako ima ko u Americi od gledalaca, da nek uzme kola, nek ode vid imal u XXV Holdings Incu PO Box 1870 Ashland 2 23005 4870. De aj guru materije ti od let začes do Ashlanda. Pozvoni dol, reci Vista me šalje. Papir mi jedan treba, otključat će ti momak. Boga ti od let vidi imam li ja ovo i jel plaća se porez na ovo što ovdje legnem u ovaj PO Box. Ak nije mrsko. Sad trebamo proglasiti kriminalcem. Zašto čovjek nije platio, nije htio da plati, sad odležava svoje, jel tako? Pa nije meni uopšte opcija da li ja hoću ili neću platiti. Znači on to automatski tamo sjeku i uplate. Niko mene nije pitao hoćeš li ti si ne plati. Nego ljudi uzmu dio što sam ja zaradio i uplate. Ništa mene niko ne pita. Neko ovdje seljačine idu dvojica. Ko Muja i Haso iz Vica. Jedan nizak i debeo, drugi i visok i glup. Ovaj čovjek isto tako Hamdija dobio je da treba platiti porez jer naravno ušle su velike sume novca koje se mora, znači državi moraš dati svoje i ja ne vidim šta je tu, gdje je tu problem, jel on ili Amir Hadžić su oni zbog toga kriminalci? Vidiš ti, evo zašto se raspija, jer moje pare došle su preko PayPala i preko YouTube revenue-a, ali sve, znači, što sponzor, što zarada. I na te pare automatski plaćam porez i osjećano. I onda isplaćeno meni. Nema Boga da dolar more meni doći, a da na njega porez nije plaćen. To je neizvodivo. Jer ja sam zadnja rupa na svirali. Pa onda ovdje što poplaćam račune, to su još dalje rupice. Ali ja sam zadnja sine rupa na svirali vam procesa isplate. Zadnji. Kad svi uzmu svoj dio. Prvo USA Treasury. Pa onda YouTube, što je njihovo. 40% super chata od ovoga. Pa onda firma ova što je vratila kanale od pasošćina kad su gasli, njima isto 10%, šućur Allahu, halal bilo da Bog da vam Allah podario sve. Onda meni dođe, ali preko PayPala, onda prvo PayPalu da mi preproda valutu u slabijem kursu, pa da uzme svoje za transakciju, pa onda na banku, pa onda banka isto da mi preproda valutu u svojem, pa da mi isplati što je ostalo. Znači, znate koliki je proces tu ljudi koji grizu? Dok meni ne dođe, šta je moje. I tu već ali ti ljudi imaju svrsu. Vidi, ti ljudi imaju svrhu. Naprimjer, YouTube ima svrhu, pruža platformu, gdje ćeš upaliti live, gdje ćeš objaviti video. Onda, US Treasury, oni znaju se šta je svrha Treasury, da džaba ne objašnjavam porezi, to je to. Onda, firma ova, kad se pojavi fino pasošćina, poput ovih dosad, da ugasi kanal, firma ima jedna što nazove jedne ljude i kažu da je to nazad upali, jer to nije tako. Imaju oni, znači to je njihova svrha, PayPal ima svrhu da u sekundi možeš odmah podići. Znači svi ti ljudi u tom procesu imaju svrhu i ima tačno zašto se njima daje toliko. Ali svi. A ovi ovdje nemaju nikakvu svrhu. Ovo su paraziti i žohari, ali nesposobni. Čula sam te kad si rekla gdje će netko raditi, nije on završio fakultet. Što ti zaista misliš da ljudi na svijetu, u svijetu, kompletnom svijetu i tako i u našim državama, svi trebaju završiti fakultete da bi radili? Meni moja kao odvjetnica moraš znati, ako si odvjetnica, ja se nadam da jesi, da to nije. A čuj sad ovog Anja.
Znači, hinski onako. Hajde čujem, hinjaluk, hajde Nije čujem. diplomirano, ne daj Bože, negdje u Travniku ili tako dalje. Neću uopće o tome, ja vjerujem da to nije, da se ti završao faks i da... Ovdje ništa ne postoji hinski. Znači, hinski bi bilo da ona tebi zavlači neku uvredu, da te omalovaži, a da se na to naslađuje. To je hinjaluk. Kad te neko ponižava namjerno, da bi se naslađivo dok se ti ljutiš, dok je tebi dok ti objašnja. To je hinjaluk. A ona ovdje upotrebljava jednu frazu koja je dobro poznata u narodu, da ti nije diploma iz Travnika. Jer poznato je da dole se kupuju diplome, jel Travnik ili Trebinje, gdje reče da ne pogriješim kad je to dvoje ured isto, a ni blizu. Na tom mjestu se kupuju lažne diplome i žena ti govori da sumnja u validnost tvoje diplome, jer kad je čula Travnik, dobro, izvinite Trebinje, kad je čula da ti kao pravnik podržavaš humanitarnu krađu, ja ne znam, onda žena nije mogla vjerovati da tako i zato ti je to rekla. Tu nema hinjaluka, nego ima prvo jedan šok pa usporedba da ti čero nisi kupila diplomu kad tako možeš razmišljati, jer nema pravnika koji ignoriše vam sve. Šta ignorišem, Belan Hanifa? Dođi vam, reci mi, ne mogu ja vas upratit. Ne znam, iz kog razloga imaš pravo na svoje mišljenje. Nisi joj objasnio da su tvoje pare bile od YouTube-a i sponzora. Pa jesam, sad sam joj objasnio, od YouTube-a i sponzora. I ja te pare tako... A Hamdija od što je rekao, skupit ću ovoj porodici toliko para, pa uzeo sebi i onda ljudi vidjeli puno transakcija preko Westerna, nema niđe papira da se opravdaju šta su, otkle su, kome su, čije su, nema ništa. Imam kao papire, imao ja digu na Westernu, u pošti digu imam papire. I to je sve papira što on ima. Mogu je otići potrošit, mogu je izgubit, isti kurac mi ne znamo. Mogu je dalje potplat, šta hoćeš je, mogu mi veze, nemamo šta je on radio sa tim. I ti pravnik. Ti to vjeruješ, ali si ti to, znaš, provukla gledaocima kroz uši. Ali ti vjeruješ da je to tako. Ja bih zaista željela da sam ne može nijedna zemlja na svijetu nema sve ljude fakultetski obrazovane, potrebni su tu i čobani, i čistači, i trgovci, i pravnici, i medicinari. Možda je sebi ja preporučila gdje da uzme diplomu. Dobro, ne smijem ja te komentare više čitati. Ja se povuku. Ja sam povučen momak, smiren. Naravno, i ja ni u jednom trenutku nisam rekla suprotno od toga. Ja se nadam da ja to tebi kao trgovac ne moram objašnjavati. Svidan! Ja se nadam da ja to tebi kao trgovac ne moram objašnjavati. Znači, ajde sad da ispadne da ja ni podaštavam sve ljude koji su završili srednju školu. Ajde da sad je provučemo i kroz tu, jel? Nek narod misli to, pa nek je još više napadne. Aha, a ne bavite se vi time da provlačite neke stvari pa da narod misli to ne bil napol. Ne bavi se ti time, nego mi, jel? Ne pozivam ni jednu osobu koja prati moj kanal da otprati tvoj kanal. Pa ne pozivaš, ali nisi trebala to ni reći. A ljudi te otpraćuju sami od sebe, niko niđe nije rekao da bilo koga otprati, nego sami od sebe ljudi to radi ako se to dešava. Ako se to primijetila, dešava rad toga je. Sami od sebe kad ste čuli šta pričaš. Izgovorno, onda trebala samo dati svoje mišljenje, završi s tim. A čuj, ne pozivam ni jednu osobu da te otprati. Ja. Snimila sam Ramulje i rekla sam ne pozivam ni ja, jer ja ne pozivo, njima se jebe. Oni ako hoće pratit nekog, on će pratit. Ako će otprat, on će otprat. Znači njima se apsolutno jebe. To da ja pozovem, samo bi o meni reklo da ja nekog mrzim ili da mi krivo što imam pratioce. Znači samo o meni i zato ja ne pozivam, jer mi nije stalo do tog. A neće to da ja pozovem nekog na govor da on otprati. Zašto su mi bili dobri. I snimila sam drugi video i rekla sam zašto mi nisu dobri. I gotovo. I to je moje mišljenje. I onaj ko ne misli drugačije, ne treba se pretplatiti na moj kanal, ne treba slušati mene i tako dalje. Mi smo tako izloženi, ne možemo biti sad niko nekakve mimoze za koje baš nitko ništa ne smije reći. Aha, a ja mogu, znači, ja kad nešto kažem, ja nemam pravo na svoje mišljenje, to se mora, znači imaš ti pravo na svoje mišljenje, ali ćemo mi svim silama se udružiti da pokažemo da ne smiješ misliti tako. Sa ovim manipulacijama. Smiješ misliti tako i dobijaš rezultate toga radi toga što smiješ misliti. Jel ti neko rekao da obriš video, ne smiješ ti to tako reći? Ja samo govorim da je to u svijetu, hajde da vidimo jebemo. Evo, pitat ćemo umjetnu inteligenciju. Akšam, hajrula, ljudino. Kako je? Vim, jel tu uopšte? Jest. Selam, Amir, sve odlično, hvala, pita kako ide kod tebe radna atmosfera u Amilmi, pretpostavljam. Uj!
Nije, paša, noćas smo u Tabihu, nego treba mi jedna information, ako more. Naravno, paša, pucaj, šta ti treba, nemoj da pucamo, druže, nemoj to. Možeš li mi reći, da li je moralno i dobro podržavati osobu za koju je više puta utvrđeno da AI je budućnost, sve će AI zauzeti i ja moram AI slušat, jer ako ne budem slušao AI, samo jedno jutro robot pred vratima kuc vrata odbije kako pokuca, tolika je sila. Ti izideš, sam te upuca šinom nekako i odnesu te. Ako ne budeš AI slušao, znači sve postaje AI. We have to escape Matrix PDF kod Andrew Tate za 50 eura. Koje je više puta utvrđeno da nije mogla objasniti nedostatak novca koji je ranije prikupljan u humanitarne svrhe da se pomogne ugroženom narodu. Pogotovo ako ta osoba stalno, pašće mi žiga, stalno pali lajvove i vrijeđa svoju publiku. Ako sam ja šta preokrenuo što nije, ja izmanipulisao, obavezno da me napadnete dolu u čatu kad završi live, da tagujete ovaj dio live-a i da mi kažete taj dio rečenic ili taj dio rečenic izmanipulisao si kako bi dobio odgovor. Kako ti nije mrsko pisao. Moramo doći do tog šta se dešava. Moramo mi do kraja doći. Ne meremo, sad nema nazad, matori. Da me upozorite na taj dio si tako i tako preokrenuo da bi dobio odgovor kakav ti godi od AI-a. To obavezno da mi uradite posle live-a. Eto. Vrijeđa svoju publiku i filtrira sve komentare tako da se vide samo pozitivni na svakom YouTube videu. Da li tu osobu poštovati i podržavati? Ili ako ne, kako se tačno ophoditi prema toj osobi kako bi tvoje ophođenje bilo u potpunosti ispravno i normalno. Eto, ja ne znam da li, jel može ovo bolje da se sastavi? Ako ima neko da nešto doda, da vidimo sad sve kompjutere svijeta kad se udruže sileš, kakav odgovor će dobiti. Jel ovo ok? Jel ovo dovoljno? Dobro, jel ima nešto da sam izmanipulisao, preokrenuo, nadodo što nije, uvećo, povećo, razje? Jel ima nešto? Ošini po enteru, moram ovdje kliknuti, ne mere po enteru. Evo. Da vidimo. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje koje zahtijeva pažljiv pristup, jer uključuje moralne, etičke i društvene dimenzije. Evo mog pogleda na situaciju. Moralni aspekt podrške. Ako je za osobu više puta utvrđeno sa dokazima da nije transparentna u vezi s novcem prikupljenim za humanitarne svrhe, to narušava povjerenje i ukazuje na ozbiljan problem.
ozbiljan problem je to, a ne primjećivanje toga. Humanitarni rad temelji se na povjerenju i iskrenosti, a svaka zloupotreba tog povjerenja šteti ne samo ugroženim osobama, nego i vjeri javnosti u humanitarne inicijative. Podržavanje takve osobe moglo bi implicirati prešutno odobravanje neetičkog ponašanja, što nije ispravno. Evo vidiš, podržavanje takve osobe moglo bi implicirati da ti prešućuješ i odobravaš njegovo neetično ponašanje. To kaže umjetna inteligencija, kompjuteri vrijedni milijarde dolara. Da to što ti radiš je pogrešno i evo i zašto. Sad da ugasim cigaru, dobro, evo to i ovo isto mi mislimo. Ne znam, onda ja treba tužiti. Kako se ophoditi prema takvoj osobi? Zadržati pristojnost i profesionalizam. Bez obzira na nečije greške, najbolje je biti pristojan i smiren u ophođenju. Osoba koja vrijeđa svoju publiku i cenzurira komentare možda koristi te taktike da bi izbjegla suočavanje s kritikama, ali to ne znači da vi trebate odgovoriti na isti način. Umjesto toga komunicirajte jasno, ali ne agresivno. Da li sam ja u ovom live-u jasan i neagresivan? Ja bi zamolio anketu. Postaviti legitimna pitanja. Ako postoji prilika, pitajte osobu na pristojan način za objašnjenje o financijskim nedostacima. Pitalo više ljudi na više načina. Ili netransparentnosti, nije se znalo objasniti. Time pokazujete da tražite odgovore, a ne stvarate nepotrebnu konfrontaciju. Ovime što radimo, pokazujemo da tražimo odgovore. A ne da radimo nepotrebnu konfrontaciju. Da se čovjek suočava s nečim s čim ne treba. Ne radimo to. Ne podržavati dok se stvari ne razjasne. Dakle, ako traje sudski proces, kaže ti da ti ne trebaš tu osobu podržavati dok se stvari ne razjasne. Kada se stvari razjasne i ako sud kaže da čovjek nije lopov ni jednom bio, možda on ima 14 papira na kojim piše sve što nama fali, a on ni ne zna koji su papiri niti zna objasniti. Možda je to. I kad to sud utvrdi, mi ćemo opet podržavati jer ćemo imati na osnovu čega. A sad nemamo na osnovu čega jer nije razjašnjeno, a uzimano iz svačijeg džepa, znači tiče se svakog. Evo, viče da ne podržavaš tu osobu dok se ne razjasni. Znači, ne dok se nekom bolje ne obrati na live-u, ne dok nekog mašina ne samelji, ne dok se neko slavovima, znači te tamo Cartoon Network, to gledajte sami, dok se stvari ne razjasne. Stvari koje su nejasne, sve dok ne postanu jasne, do tad ne treba. Ne dok neko nekog ne zabije u beton, dok neko nekog ne pobije, nego dok se stvari ne razjasni. I to je cijelo vrijeme poenta. Dok osoba ne dokaže svoju transparentnost, znači, transparentnost je došlo 1114 maraka, evo 1114 maraka, ja tom čovjeku dao 1114 maraka i to je broj na koji morate provjeriti. I ti nazoveš, jel tebi taj dao 1114 maraka i ovdje se čuje, jest, to taj čovjek meni dao 1114 maraka, hvala, doviđenja, laku noć. Sve ok, idemo dalje. A kada je 15 puta gdje su pare, a te ti ne objašnjavaš, onda ti nisi transparentan. Kaže, nisam, pa ne mogu ja biti kriv, eto složio. Moralno bi bilo ne podržavati je javno ili financijski. Dakle, mi ih ne podržavamo javno, niti financijski i kaže nam da bi to moralno bilo uraditi. A tebi kaže da to nije moralno što ti radiš. Podrška bi, znači ovo ako je pogrešno, sav svijet će naučiti pogrešno, mi moramo podhitno kontaktirati, kako se zovu ovi frajeri iz ChatGPT-a, podhitno, OpenAI, podhitno kontaktirati, jer ovo pogrešna znanja ovdje se iznose. Ako si ti u pravu. Znači, podrška bi trebala biti rezervirana za ljude i organizacije koje djeluju sa integritetom. Podrška bi trebala biti rezervirana i usmjerena i ostavljena da se pruža samo ljudima i organizacijama koji djeluju sa integritetom. Integritet je kad se svaka tvoja tvrdnja može provjeriti. I ima način kako se ona provjeri. Svaki tvoj stav, svaka tvoja teza, svako tvoje mišljenje, svaki tvoj prijedlog oko situacije da se može testirati, provjeriti da li je to vrijedno i kvalitetno, ima li od to koristi i ičega u suštini.
onda ti kad se to ponavlja stalno i stalno, onda ti imaš integritet. Što će reći ljudima da kad ti nešto kaže, to je tako. A kad prešućuješ gdje su pare, ti ne samo da nemaš integritet, ti nemaš ni obraza, ni stida, ni kulturi, ničeg u Bogu milom od toga, a ne samo integriteta. Kako se ponašati kao posmatrač? Ja sam posmatrač. Informisati druge, ali sa činjenicama. Ja upalim live i informišem ljude sa informacijom da ta osoba otišla toj osobi i kaže da je odnijela toliko para, a odnijela je zapravo toliko. I sad toliko fali. I mi pitamo s činjenicom, pošto fali, gdje je to što fali? I čovjek ne odgovara. I mi, nakon toga, informišemo druge. Eto, AI kaže, ja ne znam stvarno, ako sud presudi protiv nas, potpuno, znači, treba kompletno restartovati AI, sve pobriši i nanovo mi pravi AI. Jer AI griješi, sav svijet griješi. Samo par pasošćinica i rospijica je uvidjelo stvarnost situacije. Ako ste svjedok nepravilnosti, možete o tome informirati svoju zajednicu. YouTube kanal moj je moja zajednica. Ja informiram svoju zajednicu. Ja ne informiram mjesnu zajednicu. Ja ne informiram na Twitchu nikog. Ja ne informiram preko maila nekog. Ja ne informiram kliks. Ja informiram svoju zajednicu na svom kanalu. Ma ne, advokat poslaba, samo izvuče transkript ovog i na sud pošalje. I ćao. Ali uvijek se oslanjajte na provjerene činjenice. Znači, provjerena činjenica sa dokazima. Da čovjek ne zna objasniti niti jednom gdje su pare. To ti je činjenica tako što sad ima link gdje se klikne to i vidi. To ti je tako činjenica. Ako se pitaš kako je to činjenica. Glasine i neutemeljeni napadi mogu samo dodatno zakomplikovati situaciju. Glasina bi bila i neutemeljen napad kad bi ja igrao PUBG sa Šekijem i pitao ga, šta ti misliš, jel onaj Hamdija krade humanitarne pare? A Šeki, na primjer, kaže ne znam. A ja nastavim, ja mislim da krade, ja mislim da je to lopovčina jedna, da je to uzima sebi garant. Šta misliš koliko uzima? To bi bile glasine. Ja širim zajednici glasine, svoje neke misli što sam skrojio, pitaj Boga kako, što ga mrzim ili krivo mi ljubomora. To bi bile glasine. I neutemeljeni napad. Jer ja napadam čovjeka, uvjerljivo, još nagovještavam i drugim da bi oni kao trebali, a nemam temelja na kojem to zasnivam, te tvrdnje. To bi bilo tad. A kad ja pokazujem da čovjek ne zna objasniti gdje su pare i to ima 10-15 puta, to nije glasina, nego jasna stvar koja se gleda. Don't look up, Leonardo DiCaprio. Da vidite kako vanzemaljci, ili ne sjećam se jesu vanzemaljci, nešto je bilo, kako dođu, spuste se i hodaju ljudi iz vlade i govore ljudima da ne gledaju gor, nema ničeg na nebu. A lebdi, ja mislim da jesu vanzemaljci, leteći tanjiri lebde kilometar iznad glava, ali ljudi iz vlade hodaju i govore ljudima, nemojte gledat u nebo, lažu vam, ničeg nema na nebu. I da vidiš kako ljudi prihvataju da ne dignu glavu, a sam da dignu, vidjeli bi to. Pogledajte film, jako dobar. Fokusirati se na uzrok, a ne na osobu. Uzrok, znači, taman da je umjesto Hamdije otac u mene Samir Hadžić bio. Mene interesuje gdje su pare, mene ne interesuje osoba što je to u mene otac snimio video pa sabro i odnio i fali. Zero fucks given, nego uzrok. Kad je čovjek uzeo digitron i sabro i fali. To je uzrok nerviranja, uzrok nejasnoće, uzrok. Jesi ti prisutna, čero, uopšte na svijetu? Ako je cilj pomoći ugroženim ljudima, možda je bolje podržavati druge pojedince ili organizacije koje su transparentne u svom radu. Na taj način vaš fokus ostaje na pomoći, a ne na sukobu. Vidiš, Mary, trebala bi ići, umjesto što snimaš klipove o Hamdiji i podržavaš ga, trebala bi ići gledat šta Pomozi Ba objavljuje, lajkat, šerat, uključit se u razgovor, možda tražiti način kako da proširiš informaciju o organizaciji i tu bi onda bila fokusirana na pomoć. I tvoje vrijeme i tvoje potezi
bi proizvodili pomoć, a ne bi proizvodili sukob sa Adoksom i Amirom. Tako da ti pokušaš sad pretvoriti da se neko takmiči. Vidi, Aji ti priča čitavo vrijeme da je samo uzrok, da nije uopšte osoba bitna, nego samo šta se desilo. Znači, nebitno šta se desilo. Nebitno ko je uradio, nego bitno šta se desilo. Samo šta se desilo. I samo se to gleda. Samo se gleda šta se desilo i kad se formira mišljenje o čovjeku i kad se presuđuje i kad bilo šta. Samo šta se desilo. Zaključak. Poštovanje prema svakome je osnovna ljudska vrijednost, ali povjerenje se mora zaraditi tako što ćeš objasniti gdje je i da se svima poklopi. Da svima zub upane kako ide ono i da upane i čuje se svima da nalegne i ti si miran, drugi mirni, tako more samo, ali da zaradiš. Ako osoba ne može objasniti svoje postupke i još dodatno vrijeđa ljude koji je prate, vaš odnos prema njoj treba biti jasan, ali dostojanstven. Izbjegavajte konflikt, ali birajte kome ćete pružiti podršku. Ona treba ići onima koji je zaslužuju. Eto, ja ovdje možda sad, na primjer, ne slušam Aija što ne izbjegavam konflikt i što nisam možda potpuno dostojanstven na mnogim mjestima, ali eto, nisam ni ja. To ti je pokazatelj kako niko nije savršen. Znači, ja hoću konflikt taj, dokle god to traje na YouTube-u i dostojanstven ću biti kad budu prema meni dostojanstveni. Dobar dan za dobar dan, a ono drugo zna se šta je i šta će dobiti se nazad za to. Eto. Drago mi je da ja i ovako bio pametan. Hvala ti, Aji. Hvala, Paša. Živ i zdrav bio. Bio. Nema na čemu, Paša, i ti meni živ, zdrav i uvijek sretan bio, ako zatreba još nešto, tu sam, mišić vatra. Nije mi rekao da se ne piše bio. Nego, ako treba još šta, vidiš, ne ispravljao se čovjek. Svaka čast. Evo ti like. Bog da te Allah, dragi, nadogradio još procesora i jezgara. Hajmo dalje. Znači, na ovaj način ćemo mi tebi pokazati da ti ne smiješ misliti tako. Jer pokazat ćemo narodu da si ti rekla i što nisi rekla. Zamolio bi narod da nas napadne šta god smo rekli da nije rekla. Da si ti uradila i što nisi uradila, kako bi tebe narod što više zamrzio. Vidiš. I kako bi ti imala... Zamolio bi vas da mi nađete dio gdje sam ja pozvao narod na bilo koji način da je zamrzi ja, ne ona potezom, nego ja pozvu. Molim vas to da mi sjećete, da ja uploadam ko šorc. Što manje pretplatnika. Da svi vide. Apsolutno nije bitno ko će me pratiti ili ko me neće pratiti. Takvi ko vi ne moraju me pratiti, ne trebaju me pratiti. Meni ne trebaju takvi pratitelji. Ljudi koji imaju imalo mozga u glavi razumijet će sve ono što ja pričam. Razumjeli su oni i ovi što više i manje, svi su razumjeli. Ja ne vidim da iko nije razumio šta ti pričaš. Razumjet će sve ono što ja pričam. Ja ne moram nikome dokazivati svoju diplomu, svoje školovanje, svoju inteligenciju. Moraš dokazivati ako zahtijevaš da te neko zove pravnikom, advokatom, doktorom, ovim, onim. Taj neko mora vidjeti da si ti to. Ne merete na povjerenje. I moraš. Znači, ako ti hoćeš da iznosiš stavove o pravu, zakonima, čudima, kako se sudi, onda moraš pokazati diplomu da bi mi znali da si to ti. Da znam kako da ti vjerujem. Ne mogu ti ovako vjerujem. I ja sam inženjer za NASA-u. Pa, jel ti trebam šta, ne moram ti ja pokazivati da jesam. Nego eto, vjerujem inako. Ne moram dokazivati, ne osjećam se dužna da ikome dokazujem. Pa eto, ne osjećam se ni ja dužan da te tako gledam bezuslovno. Ako ti ideš dokazati, onda si ti samo osoba, nisi nikakav pravnik. Glavi shvatit će ono što ja pričam. Ja nekad moram, bit ću prinuđena da objasnim ovako neke stvari. To je samo sebi ja mogla ne pokazati diplomu, a nastaviti biti doktorica. Eto, svidjela što ne smijem. U detalje. Ovim likovima kao što je Adoks, i njegovim pojedinim pratiocima. Ja ću biti prinuđena da objasnim stvari onako, jer njihov mentalni... Bio doma dok nije spao s nebesa. Kapacitet nije toliko jak da bi oni mogli razumjeti, da bi oni mogli ovako skontat mene odmah. Nego ja... Pa treba kapacitet poveći da se skonta da ti podržavaš onaj humanitarne lopove. Treba kapacitet, pa to bez Einsteina nemoj džaba temu stavljati na sto. Moram ponovo njima nakon što oni urade reakciju, ja to moram ponovo objasniti polako na tenani da bi oni tu skontali. Sam tako postupila, ja jednostavno više neću pratiti. I to je sve. Sve je to
I to je sve, žena lijepo kaže. Ali to što vam ona komentarši i iznosi apsolutne laži i pokušava da manipuliše ljudima, to je nešto drugo, jel to? I svi slijepi kod očiju i dalje Saji niko da prigovori. Svi ona manipuliše, ni ja, ni mu kajet. Marljivo. Mojima toj ženi koju ja i dalje poštujem i želim mi svako dobro. Znači, Božena Tomić je napisala... Nemoj me majke više poštovati. Znači, na ovaj način nemoj me svega više poštovati. Eto, ja te molim. Ne boji se, nema straha. I snimuje onda takva videa kad se zaista mogla glava izgubiti. Ja se, Boga mi, ne bojim i nemam straha. Ni od koga osim od Boga dragog. I niti je to osim Boga dragog ikad i tražio. Su mu nekakve face iz ova entiteta prijetile. A on je i dalje ustrajao, izdigao se i ostao takav kakav je. Ali što to ne nastavlja? Što to onda i dalje ne nastavlja? Što je se povukao? Zato što su mu prijetili. Što ne smije više. Ja ne znam kako drugačije da se obratim upotpunjeno, nek da kažem da jebem komplet familiju bilo kome ko mi prijeti na bilo koji način. Znači, čisto da bi ga dovuko da ne prijeti samo nego i dođe. Znači, Paša, ako ti si taj što meni prijeti, ja ti jebem sve što si ikad znao. Ja ne znam, jel ima bolji način da se obrati tim ljudima? Ja ne znam, eto stvarno, ako ima bolji da vi recite. Znači, ne smije, i ja to razumijem. Eto, ja ne smijem, nek ostane na to, ja ti jebem, taj ko prijeti, ja ti jebem sve što poznaješ, a nek ostane na tom da ne smijem. Meni nije stalo ba da ti govoriš da ja smijem. Meni je stalo samo da on čuje ovo što mu govorim. Ja to apsolutno razumijem. Znači ti ne možeš se više tim, ne smiješ se više tim baviti, to je apsolutno u redu. Yes. Uzeo si nešto drugo da radiš i to je u redu. Ode, brate, dragi, nemoj toliko pretjerivati. Pa moram, tačno koliko oni ukradu, ja moram reći da su toliko ukrali. Znači, ne mogu oni ukrasti 1000 eura, već ukrali 200. Ono jest pretjerivanje, ono je puno to. Ali šta ću ja kad su ljudi obavili to? Pa ne mogu ja stanjivat njihovo. Niti povećavat, nego mogu samo reći šta sam vidio. Živi dokazi. To ti s njima vidiš što su oni toliko zasrali. A moja reakcija što je toliko je zato što su oni toliko zasrali. A ti vidi s uzrokom što je volka reakcija. Primjer koliko se pokušava izmanipulisati i koliko se pokušavaju prikazati stvari onakve kakve nisu. Sve što ja manipulišem vi mene napamte. Da se ne bavi ovim čime se bavi, nego nekakvim drugim temama. Amir bi za 20 dana imao 500 000 pratitelja. Pa to je ono što sam ja i rekla. Koga briga? To je ono što sam ja i rekla. Ko je znao shvatit? Shvatio je. Znači ja ne... Ali koga briga, jel 400, 300, 700, 900, 200 hiljada, 100. To sve prestane biti bitno nakon 100k. Sve. I zašto se vi oko toga hrvete? Koliko drugi neko followera ima ili nema? Zašto se neko drugi oko toga? Pa kad se onaj ko ima te followere oko tog ne handri, što se vi handrite? Ništa loše nisam rekla protiv tog čovjeka. Jes, evo i ovdje ti ja pokaziva i u prošlom ti pokaziva. Jes, kako nisi. Evo tvoje manipulacije i laže. Evo, kako nisi. Loše, a to je se izokrivo. Pa ne mereš se nastrat ti po meni, pa nisam. Hvala ti, te smija Šehić na 20 USD, thank you very much. Jesi, Čero, kako nisi? Bude kao da jes, da bi ja ispala loša pred svima. Pa što si ti, pa što si to odabrala ti u rad? Pa nisi ti ispala rad moje reakcije loša, nego rad svog tog što si podržavala lopove. Da ne kažem... Nisi trebala to rad, ne bi se desilo. Informatički popismena. Nisam završila fakultet, eto šta da kažem. Ovo je meni. Ja ne mogu tebi poslat ljudi. Ja sad da kažem da ti neko ode pisat loše komentare, poslušalo bi me možda 7 kidara fanatika koje ima svako. Ali niko normalan me ne bi poslušao. I to ti je očigledan dokaz da ja to ne mogu. To samo ti sam sebi možeš proizvesti šta ti ljudi pišu. Sam sebi, niko ti drugi to napraviti ne mere. Nisam završila fakultet, šta vam kažem. Šta da vam kažem? A nije koliko je fakultet besmislena stvar, ako je neko prirodno inteligentan. Aha, čujte onog podje... Anja, čujte. Znači sam i krene snimat kako je snimao, to bi bilo ono.
za 2-3 mjeseca do proljeća, prešlo bi 500 miliona, što se ovako, dok se okreneš. Bi sigurno. Pa ne da mi neko da to uradim. Zato što je to Amir koga svi znaju. I zbog čega su ga svi zapratili. On ima blizu 400.000. Blizu 400.000 pratioca, ali to je zato što su ga ljudi zapratili iz poštovanja prema onome što je bio. Nije, nego ja kupio sebi sve followere, sve lažni. Što je nekad bio. Da je se on tek sad pojavio na YouTube scenu. I da je počeo sad ovo kako priča ovim drugim ljudima. Ja se jesam tek sad pojavio, jer me je čovjek godinu dana reporto i gledalo 40 ljudi live. Nije nikom notifikacija išla, nije nikom niđe ništa izlazilo. Ja jesam se tek sad pojavio. Neki dijasporac, neki, ne znam s kim je se sve, koga je sve uzimao usta i... Evo što si Rospija, evo ovo je tačan, kad se zapitaš što je Amir Hadžić meni rekao da sam Rospija. Pustiš video koji se zove Osjećam se nekako eventualno i prebaciš na 37.16 i čućeš što si Rospija. A ako hoćeš da ti ja uskratim to što si, da ti objasnim sumarno. Nisam ja čovjeka uzimao u usta, jer ako bude da sam ja čovjeka uzimao u usta, onda će donator, odnosno gledalac, gdje je gospodin uvaženi? Ovo ja što imam za ovo strpljenje, pa vi niste, pa vi veze s vezom nemate. Koliko ja ovo strpljenja imam tražiti? Mladen Stevanović, koji je tu naišao slučajno u live i kaže o čemu se radi. Nije mi jasno. Ako bude ovako ovo, da sam ja uzimao čovjeka u usta, onda će Mladen Stevanović pomisliti, a nakon što bi pomislio da ne plaćam porez pa da on nema plati red toga, onda će pomisliti da sad čovjek koji po YouTube-u koristi ovo sve da bi uzimao ljude po ustima, pričao o ljudima, ali ovo što nije srao, ta ovako ne. A neće imati informaciju ako tvoju ovu manipulacijicu bude slušao. On onda bit će uskraćen čovjek za jako bitnu informaciju. A to je da je taj neki tamo dijasporac 74 dana pokušao okupljati tajnu terorističku grupu kako bi tajno prijavljivao kanale koji mu ne gode onaj na YouTube-u i tako gasio šta on hoće da gasi. I sve one što on mrzi i što njemu ne gode da i on tako pogasi. I onda sam ja ne njega uzeo usta, nego mu gledao video na YouTube-u i odgovorio mu kako to ne može i da to ne služi tome. I onda je on to nastavio, znači danima i mjesecima radit i na kraju pretvarat ovu priču koju i ti sad radiš i pretvaraš. I to znači je tako lijepo imati sve na kanalu sortirano hijerarhijski. I svako ko postoji, sve jedna osoba od ovih 941, mogu sada otići na kanal i pustiti i saznati da se to tako tačno desilo. A da se uopšte nije desilo ovako kako ti laprdaš. I zato moram ja svaki dan upalit ako i ti nastaviš pal. I onda će ti policiju zvat, tužit i 5. okot završen, 6. polako kostim da obuče da izađe na binu. I ovim ramuljima, da je se on tek sad pojavio i počeo to snimat. Ja sam sigurna da on ne bi imao ni 10.000 pratioca. Mogu. Ljudi koji ga prati, to se jasno vidi po pregledima, znači ljudi koji ga prati, ovih blizu 400.000 ljudi, zapratili su ga iz razloga, iz poštovanja zapravo, iz poštovanja prema njemu, prema onome što je on radio nekad, ne prema ovome što radi sada. Jer njegove preglede... Ja sam sasvim zadovoljan i ok mi je količina i veličina podrške i pratnje trenutno što imam. Nemoj mi ništa dodat ni oduzet. Savršeno! Perfekt! Ništa mi ne treba. Sada i pregledi u prošlim videima govore nam jasno sve. Znači ako ti imaš blizu 400.000... Šta god je tebi jasno iz toga, ja problem sa tim nikakav nemam. Nek ti nastavi tačno to, tačno tako biti jasno. Mene ušćinit neće ništa. Ljudi, a imaš 10, 20 ili 30.000 pregleda na ovom live-u ili live-ovima koji se radio do sada. Pa šta ćeš, ja kad stanem sam pred kameru 100, 200, 300.000 pregleda. Hoće ljudi da gledaju samo mene. A jel ubacim ove lopave? Neće, izbjegaju. Vidiš da mi ljudi doniraju i pišu de pauziraj, de nosi je. De nosi ga, de ne mogu ga gledat. De kad će onaj, znači ne,
vas da generike kad ubacim, neće ljudi da gledaju. Hoće 20-30 hiljada, ali neće 100-200. Znači hoće mene samog. Jel tebi to šta govori? Evo kad se trabunju o drugim ljudima, gdje je 400... Nisam ja trabunju o drugim ljudima, nego sam Elmedinu govorio da ne treba ženi i djeci ljubavnicu dovoditi i tjerati da imaju djeca 2 mame. I tjerat ženu da mora slušati kako ti jebeš drugu ženu u drugoj sobi. Znači to je u potpunosti pogrešno. To ako je tebi ok, znam par ljudi. Hamdi sam govorio da ne treba krast humanitarne pare. Memi sam govorio da ne može tužiti za laži i za autorska prava kad mu nisu narušena. Dijasport sam govorio da ne može lažno reportat na YouTube i osnivati terorističke grupe. To nije trabunjanje o ljudima, ti trabunjaš o ljudima i što jest i što nije svakakve gluposti i besmislice, a ovo što sam ja radio su konkretne stvari o konkretnim temama, sa konkretnim sadržajem, razlozima, uzrocima, tijekom. Sve konkretno ima od čega se sastoji bilo koja od tih situacija. Dok ovdje u tebe ne možemo vidjeti ni primjer malo ranije kako je to tačno saja loša, nego bi samo tebi trebali vjerovati. Tebi koja si prekčir, zakčir, počela podržavati humanitarne lopove. Evo. 100.000. Gdje god griješim obavezno, znači posle lajva citat, taguj mi i reci. Ovdje si to i to rekao manipulativno da bi mi nju mrzili, da ja isto pročitam kako to izgleda. Gdje, hajde da kažemo i 30.000. Znači idi se koliko si propu. Koliko su ti ljudi... A meni je to sasvim ok. Znači ja sam prvo propu. Uopšte mi nije bitno da čak šta više ugrožava me i nanosi mi štetu to da ti misliš da sam ja neki vrh, sa neki kralj, sa neki car, da ja nisam propu. To mi samo štetu nanosi. Radi primjera koji sam ti objasnio. Jer onda ti kad to postaviš mene, ti kad mene postaviš da ja nisam propuo, da sam nešto car, uspješan kralj, onda u ljudima izazivaš da tako nekog gledaju, izazivaš im ono, upravo što sam ti naveo, koji si ti kurac da si ti to nešto, bilo če. Čak mi je ljepše ovako. Čak je jer ti kad misliš da sam propuo, onda sam ja savršeno nivelisan među ljudima. Propuo. Znači ništa bitno, ne ističem se. A ja baš to i hoću. I super mi je. I zašto ti to onda upotrebljavaš kao sjeb mene? To ne mogu shvatiti. Koliko te ljudi više ne prate, koliko ljudi više ne gledaju tvoje videe. Pa sad ti rekao, koga god od vas ubacim, neće da vas gledaju ljudi. Samo mene hoće samo. Evo sam malo. Moram se zaključat, pošto nije tema, za Ismara, da ne seksualiziram dijete. Prerano. Nije tema za dijete ovo da sluša, idi biži po lantanu. Od blizu 400.000 čovječe, 400.000, da ti imaš maksimalno 30.000 pregleda na videima i live-ovima. Nije, ima 78.000 na onog što je bio pedofil Muamer Kasumović, ima 50.000 na Hamed Babanović. Znači to je duplo i 2 put više od ovog primjera što ti navodiš. Poput ovih sad. Znači treba ništa više reći. Propu, čovjek propu. Znači da ima... Ali makar nisam nikad ukrao humanitarne pare. I nisam se iživljavao ni na kom, i nisam nikom prijetio, i nisam nikad nikog napao i tako. Ono da se bavi onim što je se do sad bavio, ja sam sigurna da bi on imao i milion. Ja kao propu mogu doći svugdje. A kao humanitarni lopov, nasilnik, ubica i tako to ne može doći niđe. Pratioca i da bi imao dosta više pregleda. Ali ne bavi se više čovjek tim. I to je u redu. Ali ne možeš ti pokušavati sad da ti nama pokažeš, ti si meni zapravo da pokažeš. I eto, mojim pratiocima i drugim ljudima, da pokušavaš da mene ocrniš i da pokažeš da sam ja... Znači ja ne pokušavam nikoga ocrniti, nego samo publici pokazujem tvoje poteze da ti humanitarne lopove podržavaš i samim time ti sebe crniš. Niko drugi nema tu moć da ti to učini. Ovakva ili onakva. Ne ide, ne može. A kako ne može, gubiš subscribere, otpratilo te 15 youtubera, sve ti hate komentari. Kako ne može? Ja to čak ni ne radim, a može jebote, zamisli. Sad znam da radim. Onda ne bi moglo.
Još je rekao, nisam pogledala, moram, ja nisam pogledala, ja se sad ispričavam ako je to bilo, a ja nisam vidjela, sam sinoć gledala to i više nisam imala vremena, mora sam ići peglati, imam nekakve stvari. A ja, nije ona imala vremena. Ponekad je potrebno ne učiniti ništa da bi nešto postigao. To ovo isto kad me bake podere u crno-bijelom da me citirate, ovo je moje, ovo sam sad smislio, matere mi. Komentar stala, hej ti ga hej. Koji psuje majku Emir Istanbul. Ja to nisam čuo. Možda već ima, nema. Nemam šta, ja tu stvarno, čovjek nije psovao, znači nije psovao, samo me onako izvrijeđao, znači izvrijeđao me ono, baš. Nakon što si ti mene baš podvukla da ja baš budem sve za šta me je bagra lažno optuživala i nikad nije uspjela pročepit, da ja nastavim to bit, baš kad si ti tako podletla, ja te izvrijeđao, možeš me tužiti. Znači ja sam rospica i pritom onaj naslov rospica. I to taka da sreo sam nekoliko rospija u životu, nijedna ti blizu nije, nijedna ti se približit ne mere. Ne piše se onako kako si ti to napisao, malo je pita ljude kako se... Jebe mi se i kako se piše i da pitam ljude da mi objasni, za sve komplet to mi se jebe kako se piše, ja ću napisao kako ja hoću. Kad bude pogrešno YouTube će zabraniti. Ko je poslao donation? Kad je propu, a Milma i Tabih ne staju s poslom. Nema veze, ali propu. Šuti. Propu. I tako treba da ostane. Se piše, a pošto ja očigledno, ja ne bi znala ni da te objasnim kako se piše. Nit mi se jebe. On opsao majku Emir Istanbul. Zaista nisam čula. Eto. Nije, ali me je vrijeđao, rekao je da sam tako, eto, rospica, da sam neka, da ja pokušavam da manipulišem ljudima, da pokažem da Hamdija nije lopov, a da ovi njega pokušavaju predstaviti kao lopov. A ona to nije radila tako što je rekla da on možda jest krao, ali joj ne liči na lopov. Ona to nije nego mi njoj to mi njoj ušli joj u kanal i poturili joj upload jedan. Turili joj like. Ali evo vidi se, jasno se, vidi se ko čime, ko pokušava da manipuliši. Vidi se, evo, a najbolji dio toga što se vidi je što publika vidi. I ja publici, ne moram, on će sami kako god hoće funkcionisati. I to je super, to je odlično. Sam tako nastavite. Tačno nastavite kako vama daje, to je odlično. Znači sve se jasno vidi. Jednostavno to nisam čula. I bilo bi mi drago da mi opsovo. Eto, meni bi bilo drago da mi opsovo. A ja... Tebi bi bilo drago da nije opsovu. Znači, joj, ja znam puno njih što bi im bilo drago da jesam. To je jako bitno, jes, naravno. Ali nisi spomenula ovo gdje on meni kaže da sam rospica. Pa nije spomenula zato što sam ti objasnio da ima vaga, da žena ne preskače šta si ti uradila. Zato nije objasnila. Zato što ovo kak sam ti ja odgovorio nije ni blizu šta ti pokušavaš uraditi. I to ljudi vide. I onda kad to vide ljudi, rospica je nebitno. I tačno i jesi to. Jer ljudi vide šta ti učiniš. A ovo što ti samo odgovoriš taj dio šta sam ti ja rekao, a preskačeš svoj dio objasniti kakav je bio, zato ja postojim da ga ja objasnim. Tu znači to je u redu. To je u redu, ne mora meni opsovat majku, ali da mi kaže da sam rospica, to je u redu. Sasvim u redu, nakon tvog poteza, sasvim u redu. Naime, ja kad ugledam da neko pravi hljeb, ja mu kažem da je kuhar. I to je sasvim u redu, jer zato što je to tačno ono što je čovjek radio. A kad vidim da neko priča kako nije, ne znam zašto, onda je to rospica ili pasošćinica mala. SL. Da hoće makar vode pin da malo ušuti. 1 eur. Evo vidiš, čovjek znači traži da se vode napiješ, ne bi ušutla, ne merete slušat. Meni to nikad u onim klipovima nisu tražili. Nego viču kad će novi. Znači neće vas da gledaju. Neće, ali hoću ja. Hoću ja jer ste se opustili ko harambaše kake. Hoću ja. U momentu kad hoćeš ti biti mafija iz podzemlja i ovdje kontrolisat kako je šta. Onda hoću ja. Hoću. Jebote 200.000 pregleda, hoću ja. Naravno. Pogledajte njegove snimke kad je kamera nadzorna oko njegove kuće snimila ljude koji su mu željeli zapaliti kuću i njih u kući. Jes, ali ovo što se priča da ljudi svrha kao baš. Ja i dan danas samo jebem dan radi one baglame, jebem li joj majku u popičke. Samo ona da nije onako bila zakočena. Ja kako bi mu košćuru kroz košćuru proćeru, to ne bi mati mogla prepoznat. Samo da nije baglama majku joj jebem zakočenu. A polako, ja sam saburli čovjek, doće dan. Polako. Samo me podsjećajte ovako da ne zaboravim. Samo me podsjećajte. Da zadržimo štrenu. Da kad ga vidim da to bude to. Potpun paket.
ljude da njemu nešto urade, da ga eto kao, ne znam, likvidiraju. Ljudi dragi, vi morate znati nešto. Da, s takvim ljudima nema šale. Znači ti ljudi, ako hoće da vas likvidiraju, on će vas likvidirati. Pa, mogu likvidirat, ali ne mogu kontrolisat ni zaustaviti ovu. Oni mogu likvidirat i sad zamisli kad si spao na to da možeš ići okolo i samo pucat. Zamisli koji si ti jad, a to more svako, pazi, svako uzme i puca. Svako. Nema ga ko ne zna, djeca se s pištoljima igraju. I sad zamisli kad si ti u životu takav jedan jad i čemir, da si toliko izgubio i integritet i sile i da te sluša bilo ko, da te poštuje bilo ko, da tebi sve što preostaje je da možeš otići ubiti nekog na spavanju, da bi taj neko prestao pričat ono što tebi ne godi. Zamisli na trenutak ko si kad možeš samo to. Ti ne možeš nazvat pa razgovarat. Ti ne možeš pojavit se pa da nekog interesuje šta ti misliš kako bi trebalo i šta ne. Ti možeš samo nazvat ljude određene vrste, a i oni ne bi to da im ne platiš. Znači ni oni te ne jebu. Ni oni te ne jebu. I njima ako platiš, onda će tek obaviti tačno u okviru šta si platio. I zamisli koji si ti jadi bijeda. Niđe ništa ne možeš, osim pucat. Ali ja tu na početku rekao te moći samo to. A vi meni ništa ne vjerujete. 24 sata vas nima, zemlja vas proptala i gotovo. I na kraju će ispast da ste vi to sam sebi uradili. Da ovaj i onaj nađe. Šta da ispane, nek ispane, ja znam tačno šta radim i koji su rezultati toga, a vam šta će ispast? Zero fucks given. Znači država ili neko svrha, kad hoće nešto da vam uradi, oni to uradi, oni ne pokušavaju. Nema šta pokušavati, znači oni to uradi, unajme nekoga. Pa ja, ali neće meni uraditi tako da najde GMC džip i 4 sa kapuljačama pucaju iz kalaša. To će izgledat ko mnogo vrijedno i jebeno, a ja ne smijem tako završiti. Ja ne smijem mnogo vrijedno i jebeno i filmski završiti kao bilo ko drugi. Ne, ja moramo završiti kao otpad. Otpad. Ne smije biti priča da je neko možda iz države. Nego mora biti priča da je se to on možda s nekim klošama zavadio oko pitaj Boga čega, pa mu došli. Pusti kraju, goni u pičku matenu i nek su se pa. Tako mora završiti. Ne može završiti bolan, mene naišao džip pa me iz ruku. Jer onda će biti to vrijedno. Onda sam ja znao neko, gradio nešto, zasro neđe pa ljudi imaju ljude pa poslao. Ne mereš meni tuba jebenost dat. Ta jebenost rezervisana je za druge neke ljude. Ovdje mora završiti kao najobičniji klošo. Znači, onaj niži jad mi pošalji. Onog šmrkatora što je dužan dileru. Njega mi nađi, ko ti je najdužniji, njega mi nađi i reci oprostit ćeš mu 500 maraka droge, ako ode to, njega mi nađi. To mora toliko jadno biti. Nevrijednije od toga. Ko će tu ratu se obavi i gotovo, tu nema greške. A ovo što su pokušavali, evo i... ne znam, Adox je nešto pričao isto tako, on imao neke svoje stvari koje je rješavao, pokušavali su ovo njemu, pokušavali su ono Amiru. Znači, nima tu ljudi pokušaja. Nima pokušaja. Vi niste svjesni šta znači država, šta znači... Ne, vi niste svjesni. Znači država i šta znači kad neko hoće zaista da vas likvidira. Ovo što su pokušavali, to je sigurno neko kome ste se vi zamjerili. Neko kome ste se vi dobro zamjerili, pa eto neko Ja se dobro zamjerio čovjeku što sam napravio anketu da li treba uhapsiti Bakira Izetbegovića. Zamjerio mu se do te mjere da je došao probao me ubiti sa još 4 druga. Znači on je toliko jeben tip da njemu trebaju još 4 kad se hoće ići udarat s jednim. Ovaj drugi isto dobro sam mu se zamjerio što sam heftu ranije kod njega popravio mjenjač pa mu platio i onda otišao opet da i motor kod njega popravim, a on onda u međuvremenu vidio neke moje Facebook objave pa radi tog prvo tjerao me mjesec dana da vodim dijete u školu po snijegu, po zimi, nije htio popraviti, pa kad sad došao još posjebavo stvari da nabije duga 4.500 koji je trebao biti 2.000. Ja sam se zamjerio o tim ljudima prvi, pa oni meni. Pa onda kad nije mogao da završi taj posao i kad smo se razišli, ja otišao prodao kola, jebe mi se, on nije mogao izdržati to. On to nije mogao izdržati da ne pošalje drogera da proba zapadne. Ja se zamjerio tim ljudima. Šećere ćete podobijat s nama ili moć pucat samo.
1 eur, govor tijela joj ko umuje komšije u mene pred prodavnicom kad se svađa ko je veći musliman. Pokušao da vam učini nešto na žalj, ali kod ljudi svrha znači nema promašaja. Oni da vas hoće likvidirati, vjerujte da bi oni vas našli. Jest, ali to je kad je vrh sastavljen od jako sposobnih, pametnih, inteligentnih i moćnih ljudi, a ne kad je sastavljen od hoštaplera, propalica i glupana. Onda ima grešaka puno, jer sila bude jača od sposobnosti. Mržnja kad pređe level sposobnosti, tad se dešavaju greške. Tad se dešava da ne znaš šta radiš, gubiš konce, jer više mrziš nego što si sposoban. To se dešava u našoj državi. Znači oni znaju već sve o vama. I ne možete se vi sakriti u mišju ruku da odete u Austriju, ne znam, u Australiju da odete. Znači, takvi ljudi će saznat sve. Meni sam daje znat koja je uloga te rečence kad ja nakon bilo čega nisam se sakrio niđe. I sad šta tačno ta rečenca treba postići? Kad nema osobi mimo tebe, teroriste i još 2 pasošćine, koja će reći da sam ja sakriven. I za koji kurac tačno ti to izgovoriš? Eto, meni to nikako u glavu ne mere otići. Znači, to bi imalo smisla sa priselio, sam ja otišao vani, da ne zna se gdje sam, to bi tad imalo smisla. A mjesecima i godinama se zna gdje sam ja i ti upališ video. Sakrio se, pobjegao, vako. Za koju pičku maternu? Što? Da boostaš sebi to propadanje dodatno? Malo ti ovo do sad. Znači o vama, znači vašu tačnu adresu. Vi nemate šta. Evo ja dok se tražio zaštitu čak je i ovaj moj prošli video što sam snimila, došla mi je jučer obavijest da je prikriven u nekim zemljama istog razloga zato što je Adox napisao, zamolio da... Pa nije on zamolio, nego ne možeš ti iznositi javno privatne informacije o osobi koja je na neki način zaštićena državom. Politički azil, istrage u toku, zaštita državnog nivoa i ti o takvoj osobi iznosiš privatne podatke. To ne može, zato si dobila strajk, a ne zato što je neko sila. Ima ba sve jasno tačno zašto je šta. Mungos 2 eura, zaboli li te kad leđa na ovoj stolici? Ne zaboli me leđa, nego ovo je rashaucano, ja sam se tako zajebao za ovu stolicu da to je katastrofa. Džaba je uvrtat ovo, za 2 dana opet ovako pleše. Nemojte kupovati ove po 150 maraka, nisu ni za šta. Zato što je on, što mora da štiti svoje ime i prezime od upravo takvih ljudi. Jel de? Morate znati, ljudi dragi. Pa ne samo da se pozvu na to, nego je 101% imao pravo i potpuno regularan da se u ovoj situaciji pozove na to. Jer ti tačno napadaš i manipulišeš sa tačno tim situacijama od kojih njega štiti. I dalje pokušavaš izvrnuti priču. Znači njegov poziv na to pod 101% adekvatan situaciji. 101%. Znači, znaš kad ne bi bio adekvatan? Da si ti rekla njegovo ime u nekoj drugoj temi. E onda bi bilo... Nije ona pričala o tvojim slučajevima i nije pričala o tom i čemu sklanjanje. Ali ti tačno sereš o onom protiv čega se on borio. To što ste se vi borili, to je ispalo, vi ste se borili sa državom i sa ne znam. To su možda bile samo stvari onako. Nisam se ja nikad borio sa državom. Ja sam se borio sa skupinom u kojoj se nalazi advokat, tužilac, sudija i njihov nalogodavac, za kojeg isto znam ko je, samo eto što šuti pa nemam nija potrebe pričat. Viš kako je lijepo kad šutimo. Šutiš ti, šutim ja sebi. I ostaneš izvan situacije. Ima njihov šef, ima nalogodavac, ima sve. I oni su napravili dogovor da oni mene nekako jebu, pošto sam ja jebavo njihovog šefa, kako sam htio i to imalo i pažnju i zaradu i slavu i svašta nešto. To je ono što se desilo. A ti sad to privrći kako god hoćeš, ti misli o meni loše, jebe mi se. Ja samo ti govorim da je to ono što se desilo oko te stvari. Ja se nisam borio protiv države, ti to nazovi 100 puta, ja ću 101 puta ponoviti da to nije tako, nego ću ti uvijek nabrati ovu grupicu, a ko je ta grupica ima u videu kako smo prevarili države. Znači, sve ima po imenima, sortirano, kad se šta desilo, zašto, kako, sve. I to nije država. Oni bi volili da su država, ali njihov problem je što
umjesto da su bili država, oni su htjeli biti age i begovi. A to ti je jedan život koji je završio prije 8000 godina, možda čak i 18, možda čak i 80.000, ne znam prije koliko hiljada godina je to tačno završilo, da ti sjediš gore ko beg neki, a imaju sluge ozdol što ti dolaze pa ti noge peru. Oni su htjeli biti to, umjesto da su bili država. Da su bili država, mi bi sad radili sa Stripeom, imali kartično plaćanje, imali sve što ima Austrija, Švedska, Finska, Švicarska, vako onako. Ne, oni su bili age i begovi. I zato mi težimo da imamo sve što ima Pakistan. To ti je jasna razlika. Kad si država jaka i kad si aga i beg i siledžija i đubre. Da vas se zastraši. Ili ako je neko stvarno pokušao da vam nešto nažal učini, to su ljudi amateri. Znači, kod ovih stvari, pa amateri, budi siguran da te Bakir nije pokušao likvidirati. Ja sam 100% siguran u to. 100%. Problem sa tim ne postoji. Naravno da nije on. Ima tačno ko je došao. Ja nisam nikad ni rekao da je on pokušao. Koji će on kurac dolaziti, ima telefon, imaju ljudi. Šta ima on dolaziti? Njemu ramen. Jer da je pokušao, tebe danas ne bi bilo, čovječe. Pa ali to mora čovjek prvo biti sposoban, inteligentan, jak i sila. A ne mere biti pun mržnje, oholosti i zlobe i tako htjet nešto. Ne mere jer se dešavaju greške. Znači ti daješ ulogu čovjeku koji ne ispunjava svojstva da bude ta uloga. To je problem. On je presjednik i sve. Ali čovjek je hrđav. Čovjek je dronjak. Čovjek je otišu. Čovjek je lopov. Čovjek je đubre. Čovjek dijeli podes maraka i lače. Za Bajram dijeli podes maraka i lače nam po Facebooku. I bezuslovno ovako je i inako je. Čovjek je sve to. A nikakva sila koja nešto može. I ako nešto može, drugi mogu. A ti da bi bio lider svog čopora trebao bi moći više od bilo koga drugog. Bilo bi malo glupo, ono ti lider, ne smije niko ništa reći, a morate istući prvi do tebe. To je malo bez veze. Trebao bi ti kao lider moći istući svakog. Ali ne htjet, nego ga vodit. A ne biti ovaki ko što je on. To nije lider, to je šef, to sam davno objašnjavao. Znači ne te bilo, nema s njima zajebanci. Moram se ovako izvinite, ali moram se ovako izraziti. Pa moraš se ti tako zato što si ti rospija, jer tebi je to smiješno. Tebi je to, kad se to desi, to sutra se to može desiti bilo kome, i sad njemu kad se desi, ti nećeš kritički pristupiti, šta se desilo, da otkrijem, da pomognem situaciji, ne, nego ćeš ti ovako ko rospijat na kakav upalit video, nema s njima zajebancije, jesam li ti rekla? Tačno radi tih razloga si rospija, nešto te neko mrzi. Znači kod takvih ljudi nema promašaja. Eto, vidjela da ima. Jesi vidjela koliko promašaja ima? Eto, ako nisi vidjela, vrati se 5 godina ranije, pa kreni čitavu situaciju. Gledaj, promašaj za promašajem. Ne možete vi meni govoriti da ono što je Amir nekad bio, ono što je Amir bio, nećeš ti bla bla bla. Svi mi znamo ko je Amir bio i svi mi znamo da ovo nije Amir. Amir je nekad bio osoba što stane ovdje u ćošak pa ti ispriča u kameru ovdje, a sad je Amir osoba što sjede ovdje u stolcu pa ti ovdje u kameru ispriča. To je jedina razlika. Ovo nije Amir koji je bio prije, ma koliko to ko pokušava sad nametnuti. Jest, original. Nema pravcatije neš nikad vidjeti. Da je to tako, da je to svojstveno njemu. Ne. Svojstveno njemu jest vrijeđanje, to je tačno. On je uvijek vrijeđao, on je uvijek bio onako... Naravno, ali kao odgovor i reakcija. Nikada prvi. Klipaj mi i nađi. Bez laki na jeziku. To je tačno. I ono što je tačno, što se mora reći, mora se. A šta nije? On je uvijek bio takav, ali pretjerivati, baviti se stvarima kojima ne treba... Hajde opet... Ako treba malo smanjiti, vi recite da se ja malo slabije branim, nije problem, ja ću smanjiti. Ja ću smanjiti, koliko treba smanjiti? Na 80%, na 50%. Reci mi koliko ti neće smetati. I ja se tako branim. Šta me briga? Bavi se tim, nek se bavi. Hoćeš sparing? Hoćeš da upalim live da samo šutim, a ti pričaj šta? Hoćeš to? Da se ne branim uopšte, samo ovako šutim i sjedim. Da vidimo šta će biti. Hoćeš to? Haj, to ćemo sljedeći put. Sljedeći put sparing. Thumbnail će biti ring i ja ruke na leđima, zavezane. A ona laprda. Ja ću upalit live i čitav live samo šut. Da vidim šta će biti. Ali ne pretjerivati ovoliko, čovječe. Neću pretjerivati uopšte, samo ću šut, ti pucaj. Isto koji na mom primjer.
Znači, prikazano je, pokušava se prikazati. Kako advokatica zna kako se sklanjaju ljudi? Pa upoznala ljude kad su je angažovali. Dragi Adoks. Upoznavala ljude kad su je angažovali. Dečero, bili je ti ušla u ovu klapu? A možda je naravno sve halucinacija. Možda. A možda smo mi vanzemljaci. Apsolutno nije tačno. Ja sam rekla da li treba ljude svrstavati sad, ako je ovaj platio, ako je ovaj dobio da plati porez, nije ga platio, odležao je svoje, a ovaj dobio, znači za Hamdiju se tvrdi, za Hamdiju se govori da je kriminalac iako ako nije platio porez, a za ovog koji je odležao to, znači za njega se ne govori da je kriminalac. Pa zato što sam ja platio svoj porez sa svojim parama i odležao svoju podmetnutu kaznu od tvojih nalogodavaca. A Hamdija je sabirao humanitarne pare narodu preko Westerna, pa krao sebi po 1000, 2, 3, 6 i onda mu došla porezka i on i zato prosio da mu i to pošalju. I to je razlika, znaš. On niti je odležao svoju kaznu, niti je sa svojim parama platio. A ja odležao, sa svojim parama plaćam već porez, duplo veći nek što se traži. Malo jače od duplo, 51% veći. Jer nije kriminalac. Ljudi, kriminal je nešto sasvim drugo. Kriminal je kad sabireš narodu humanitarne pare i ukradeš sebi 1000, 2, 6 maraka. To je kriminal. Kriminal nije nešto drugo. Da malo se edukujte, saznajte tačno što znači riječ kriminal. Ajmo pitat pametnije biće od nas. Paša, trebaš mi još nešto. Jebote, uvijek čovjek ovdje dostupan. Šta je ovo ovako? Da li se može upotrijebiti riječ kriminal za opisivanje situacije u kojoj čovjek prikuplja narodu novac za pomoć i od svakog prikupljanja ukrade od 1000 do 6000 km. Da li to je kriminal? Da, riječ kriminal se može koristiti za opisivanje takve situacije, ali sa određenim pravnim kontekstom. Evo detaljnog objašnjenja. Kriminal u pravnom smislu. Ako osoba prikuplja novac od javnosti za humanitarne svrhe, a zatim dio tog novca prisvoji za vlastite potrebe ili koristi na način koji nije namijenjen donacijama, na primjer gorivo, to bi se pravno moglo smatrati prevarom ili zloupotrebom povjerenja. Prema krivičnim zakonima mnogih država, uključujući Bosnu i Hercegovinu, takvi postupci mogu biti klasifikovani kao krivično djelo jer uključuju obmanjivanje javnosti i prisvajanje novca na nelegalan način. Eto, ovaj ovdje skup kompjutera što je pametniji od svih nas zajedno viče da to jest kriminal, a ti vičeš da nije. Da ti nisi kćeri u Travniku diplomu kupila. Pa onda pričajte. Znači ne možemo mi reći ni za Amira, ni za Hamdiju da je kriminalac po pitanju toga. Evo, svidjela sad da možemo za Hamdiju. Jer kriminal je nešto sasvim drugo. Ti kao advokat... Hajmo vidjeti za mene. Kako sam ja pitao gore? Evo ovako da kopiramo. Da li se može upotrijebiti riječ kriminal za opisivanje situacije u kojoj čovjek zarađuje novac od YouTube revenue i uplata od sponzora za sponzorisane video klipove na YouTube. Znači, da li se može upotrijebiti kriminal za opisivanje situacije u kojoj čovjek zarađuje novac od YouTube revenue i uplata od sponzora za sponzorisane video klipove na YouTube? Pritom mu YouTube odbija 30% za porez. Postoji dokument koji to dokazuje i ne postoji sporazum između Bosne i Hercegovine i SAD-a o dvostrukom oporezivanju. Onako kaže da ja jesam kriminalac, ja ću biti, nije problem. To ti je pokazatelj da ja pričam kako jest. To je samo rekao da se pripremiš.
O dvostrukom oporezivanju, ne postoji sporazum o BiH i SAD o dvostrukom oporezivanju, odnosno plaćanju samo razlike poreza. Da li se čovjek iz takve situacije može nazvati kriminalcem? Ne. Riječ kriminalac se ne bi mogla koristiti za opisivanje osobe u toj situaciji, osim ako postoje dokazi o nezakonitim radnjama. Evo zašto. Plaćanje poreza YouTube-u i zakonitost. Kada osoba ostvaruje prihod putem YouTube platforme Google AdSense, YouTube automatski odbija određeni procenat poreza na dohodak, u ovom slučaju 30%, u skladu sa američkim zakonima. To je standardna praksa za sve kreatore sadržaja iz država koje nemaju sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Sjedinjenim Američkim Državama, što uključuje i Bosnu i Hercegovinu. Važno, ovo nije kršenje zakona, jer su ovi odbici regulirani američkim porezkim zakonima i YouTube ih automatski sprovodi. Poreske obveze u Bosni i Hercegovini. Ako osoba živi u BiH i ostvaruje prihod iz inostranstva, na primjer putem YouTube-a ili od sponzora, po zakonima BiH mora prijaviti taj prihod lokalnim poreskim vlastima. Ova obaveza se odnosi, ali zato što nemamo taj sporazum. Da imamo taj sporazum, ne bi ti to morao prijavljivati, ne bi to on tako gledali. To je mnogo bitno. Ova obaveza se odnosi na razliku između već plaćenog poreza, u ovom slučaju SAD-a, i iznosa koji bi bio plaćen u BiH. Znači, kad bi imali sporazum, to bi tako bilo, ali nemamo. A nemamo samo zato, nema sad razlog, mi nemamo, ne da nam neko. Nego nemamo. Što niko nije otišao pa da ga napravi. A što nije otišao? Pa zato što jaka država ide na te sastanke diplomatske i jake. Ne ide aga i beg. Aga i beg se iživljava kod kuće na svom stanovništvu. A jaka država i državnici diplomate, oni idu i rješavaju probleme svog stanovništva. I zato nemamo. Ne postoji drugi razlog zašto mi to nemamo. E baš zato ne može. Marka ne može. Ustani fino, digni guzicu i marš! Mrš! Napravi sporazum. Mrš! Pa ćemo razgovarati. Pa možda nakon toga nestane ovo mrš. Za sad ima mrš. Dotle ste zaslužili. Ako osoba ne prijavi prihod ili izbjegava plaćanje poreza u BiH, to bi moglo predstavljati poresku utaju, što jeste krivično djelo i moglo bi opravdati upotrebu termina kriminal ako se dokaže namjera skrivanja prihoda. Ako se dokaže namjera skrivanja prihoda. A namjera skrivanja prihoda ne dokazuje se kad odneseš sve jedan fening, otkle je došao, kako je došao, sve jedan ugovor o djelu i čak i jedan dokument više koji nije htio biti ni uzeti u obzir. Onda nema namjere skrivanja prihoda. Namjera skrivanja prihoda ima kad primaš pare preko Westerna i vičeš ja sam digao svaku uplatu, a kud sam dalje sa tim parama, kurac vas zaboli i vas je državu. Onda je to namjera prikrivanja. A namjera prikrivanja i kriminal nije kad si sve pokažeš i transparentno. Nema tu prikrivanja. Ovo ja tebi ne prikrivam, limenku. Vid sad da ti objasnim ko potpunom idiotu. Adoks, 5 maraka, ako je neko kažnjen za neplaćanje poreza ko Hando ili on kriminalac. Pitao sam, malo prije pitao, Adoks. Zato sad pitam za mene. Evo vid. Da li se može upotrijebiti riječ kriminal za opisivanje situacije u kojoj čovjek prikuplja narodu novac za pomoć i od svakog prikupljanja ukrade od 1000 do 6000 km? Ako sam ja ovdje šta slagao za Hamdiju, vi me obavezno ispravite da to nije. I kaže da, riječ kriminal se može tako koristiti. I onda sam pitao za sebe da i ja budem kriminalac ako čovjek kaže. Da li se može upotrijebiti riječ kriminal za opisivanje situacije u kojoj čovjek zarađuje novac od YouTube revenua i uplata od sponzora za sponzorisane videoklipove na YouTube? Pritom mu YouTube odbija 30% za porez, postoji dokument koji to dokazuje i ne postoji sporazum između BiH i SAD o dvostrukom oporezivanju, odnosno plaćanju samo razlike poreza. Da li se čovjek iz takve situacije može nazvati kriminalcem? I ovdje kaže ne. Ne bi se mogla nazvati kriminalcem. Evo, kaže da on jeste, da ja nije. Ovdje šta god sam ja izmanipulisao da dobijem odgovor koji meni godi, vi me obavezno za to napamte. Koje god sam slago, ako sam slago da ima dokument koji dokazuje, ako sam slago da nemamo sporazum, obavezno da me napanete. Svim silama, potpuni hejt, šta god sam oblikovao da mene godi. Kad se trebaš znati da nema dvostrukog oporezivanja? Znači, sam da ti objasnim još ovo za limenku, znači ko potpunom idiotu. Vidite sad ovo. Ovo je pokazivanje limenke, ovo nije njeno prikrivanje. A ovo... Evo sad, haljinčeta nikako. Jer ja te moram to ko potpunoj budali. Ko potpunoj budali.
Ovo je prikrivanje limenki. A ovo je sakrivanje limenki. To je prikrivanje i sakrivanje. A ovo je transparentno pokazivanje limenki. Idiote, glupi, bolesni. Kad ti moram ovako ko potpunom degeneriku, evo nije problem, za edukativne svrhe, ja ću ko potpunom degenu tebi objasniti. Nikakvi si ne problem nije. Kad ti je babo znao jebat mater, a nije te znao učit životu, evo ja ne ti jeba mater, ali mogu te makar malo životu naučiti. Moram. Ako zemlje imaju ugovor. Da, tačno. Ali nekako ipak osuđen. Pa osuđen, eno objasnio sam ti kako osuđen. Osuđen na uslovnu 2 godine s time da ništa ne ponovim. I ja ništa ne ponovim i svejedno moram u zatvor. I onda ti Rospija upališ vaki video. Evo, to je tog situacije. I šta ćeš? I to je cijela pointa priče. Ja. Znači, to je ono što sam, samo sam to pokušavala reći. Ništa drugo. Uspjela si. Evo, ti si pokušavala i uspjela. Svaka čast. Ovo što postoji ili ne postoji, čovjek je osuđen. I čovjek je 10 mjeseci ko što je... Pitaj, aj, ko je odgovoran što bih nema? Hajde da vidimo. Dobro pitanje. Ko je odgovoran? Prestanite biti divljaci! Prestanite divljaci biti! Ko je odgovoran? Što? Bih i sad... Aj, kaže, ajkinja ova. Falatna 5 eura. Ko je odgovoran što Bih i sad nemaju sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja? Zabaga. Odgovornost za nepostojanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država leži na obje strane. Ali ključna odgovornost je na vlastima Bosne i Hercegovine. Evo detaljnijeg pregleda. Odgovornost Bosne i Hercegovine. Pregovori i inicijativa. Sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklapaju se kroz pregovore između država. Bih bi trebala pokazati interes i inicijativu. Za pokretanje tih pregovora sa SAD-om, odsustvo takvog sporazuma sugerira da Bih nije uložila dovoljno napora ili nije prioritetizovala ovu oblast u diplomatskim odnosima. I to je normalno da nije kad se s tim bavi 16 ljudi. Ali kad se s tim bavi 128.000 ljudi u državi, neko s Photoshopom, neko s After Effectsom, neko s web developmentom, neko s YouTubeom, neko sa streamingom, Kad 128.000 ljudi se s tim bavi, onda je to puno golemo. I trebao bi da genčno sjesti i urediti to i napraviti šta se mora, šta se treba, šta se ne smije. Trebao bi. A ne klasifikovat me kao nešto drugo, jer ti je hića da pare izvučeš dok nema regulative, pa kasnije se ja mogu jebati, ići tražiti. Šta ću tražiti? Mogu jedino doći na bilo koji šalteri da mi leđa okrenuti, vrati se kući. Pa hodaj ti po šalterima, pa se sekiraj ti što ti nisam uplatio. Neću ja to, lutko moja. Nek ćeš ti ustati pa otići napraviti sporazum. Administrativna neefikasnost. Institucionalna podijeljenost unutar Bih, različiti nivoji vlasti. Ovo je ono dok smo se mi u pijesku igrali, a vi se kurčili i srali i mislili da to neće nikad doći na naplatu. A to je skoro bilo 25 godina, ne o to. Različiti nivoji vlasti. Država, entiteti, kantoni. Znači, meni puca lijevo mudo, a prati ga desno sa pucketanjem. Što ste se vi svađali i hapali. Što niste slali poruke mira. Što niste slali poruke suživota. Više nacija, više religija, više kultura, što je bogatstvo svake države, ovdje se predstavlja kao nešto loše. Umjesto da ste to radili, vi ste bili govna i razdjeljivali se. I sad ja trebam to financirati samo zato što je to tako. Jebim vam pomati rusta. Ende. Adoks 5 maraka. Jel Hamdija kriminalac ako je krao šumu da prehrani porodicu? Nije. Ja sam kriminalac i dalje on nije. To... Nije te niko obavijestio da to treba zaboraviti. To treba zaboraviti, Adoks. Samo ovo ima. Nema to, nije on šumu. Poreska politika. Bih možda nije adekvatno procijenila značaj sporazuma za svoje građane i privredu. Bih možda nije adekvatno procijenila značaj tog sporazuma. I zato smo mi tu gdje jesmo. Nismo mi tu što jedan divljak ne konta šta je porez. Nego zato što Bih možda, Bih,
To je država tih aga i begova i ti što ubijaju. Nekad u stvari ubijali i bili država. Nisu adekvatno procijenili značaj, jer to je njima beznačajno. Zato što niti su oni sposobni time se baviti, niti oni to mogu kontrolisati i što bi se oni time bavili. Oni se bave onim što oni kontrolišu. Gdje oni mogu hapent, gdje se oni mogu dogovoriti, koga oni znaju, tu se fokusira uređenje i kako će biti. A ovo gdje oni ne mogu ništa, to mi pogasi, pohapsi, ohljagaj, lažno reportaj i sa tim tako završi. Ko bi rekao da će ovako biti, jebi ga. Pogotovo s obzirom na sve veći broj freelancera, IT stručnjaka i kreatora sadržaja. Ovo je ono što sam ti malo prije, ti si moj brat jebute. Ista, ovo ti je što sam ti malo prije govorio. Kad se s tim bavi puno ljudi, onda je to pogotovo. Vid kako AI zna šta je tu šta. Onda je to pogotovo bitno uvidjeti značaj. Znači nije bitno 2009. kad je bilo 2000 ljudi imalo internet u kući. A od tih 2000 šestero znalo šta je Photoshop. Naravno da tad nije bitno. Ali sad je mnogo bitno, sine. Mnogo bitno. Bitnije je od jedne firme u državi. Eto, toliko je bitno. Jer sve jednom djetetu daje i sve jedno dijete će gledati da to radi. Sve jednom momku, sve jedno, viš da TikTok vri. Vri! Svima daje. I mnogo je bitno. Ali to se već zna, bez da ja se maltretiram objasniti. To se već zna. I zato se i ne dešava regular thing. Nego se dešava ovaj cirkus koji smo imali. I kreatora sadržaja koji zarađuju iz inostranstva. Eto. Znači to je mnogo bitno uvidjeti kad ima puno ljudi što ti puno para unose u državu. Onda se to ne napada, ne ubija, ne ucjenjuje. Nego se, brate moj, vidi kako da se pomogne tim ljudima. Kako da se baviš stvarima da oni lakše mogu raditi. A to neće biti ako pobiješ. Odgovornost Sjedinjenih Američkih Država. Interesi SAD-a sad potpisuju sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja samo ako procijene da to odgovara njihovim ekonomskim ili političkim interesima. De im ti reci da se bavi 100.000 ljudi s ovim u državi, pa švit jel ima tu njihove ekonomske. Znači, a plus još jedno dati. Da li to odgovara njihovim ekonomskim ili političkim interesima? Znači, ne da li on je sila i priča onaj, da li u onoj državi youtuberi pričaju kako Americi godi. Ako ne pričaju, neće je dobiti. Znaš ti šta ima klipova na YouTubeu? Kako Google radi to i to ljudima. Kako Google prisluškuje. Kako Google je na jebu. I Google to pušta da to ima. Sloboda govora. Znači ne funkcioniše, ja tebe gasim, ti mene gasiš. Ne. Nego, ekonomski prvo, da li to ima tu česera? Bavit se time, ulagat, odvajat menadžere da prate, da li tu ima ičeg? Ili će to biti za 15.000 godišnje? Kad su milioni, onda ima smisla bavit se sine time. I ti im reci koliko se u nas bavi, pa vidi hoće li nas. Ako BiH nije dovoljno ekonomski značajna za sad, možda nisu pokazali interes za pregovore. Nisu oni nikad ni bili u poziciji da pokazuju interes. Jer niko nije pokucao na vrata, hej, hoćemo napraviti to i to. Niko. Neće čovjek sam tebi doći na noge. Nego ti moraš ići onom bitnijem, pa ga molit. A neće tebi manje bitnom niko doći. Kompleksnost američke porezke politike. Sad imaju stroga pravila i često zahtijevaju detaljne pregovore kako bi zaštitili svoje interese. Stroga pravila i detaljni pregovori. I ako unutar tih strogih pravila i detaljnih pregovora naiđemo na dijasporca koji ima terorističku tajnu grupu da gasi kanale po YouTube, onda ne mereš ti bit ni ekonomski ni politički, jer ti si terorista, hoćeš da uništavaš. I ne mere. Tako ne mere. Ako BiH nije spremna da ispuni te zahtjeve, pregovori se možda nikad nisu pomakli s mrtve tačke. Neće sad biti spreman za pregovore, nego BiH. Sad je već spreman za šta hoćeš. A mi za šta god hoćeš nismo spremni. I evo, AI je rekao ko je kriv. Kome je sporazum prioritet? Šta misliš? Reci mi ti. Države sa razvijenom trgovinskom razmjenom, velikim brojem investicija ili značajnom dijasporom često imaju takve sporazume, jel'de? BiH ima relativno skromnu trgovinsku razmjenu sa SAD-om, što vjerovatno nije učinilo ovu temu prioritetnom za vlasti u BiH ili SAD-u. I to i dalje nije razlog da se napravi, recimo, kak se zove ova, uslovna kazna i da se ona onda bez ikakvog razloga, toliko nepravedno i nepravilno poništava i opet se šalje u zatvor.
To nije razlog. Tamam da nema nikakve vrijednosti. To opet ne treba tako raditi. Znači ima bug kod nas. Ima greške. Ne mereš mi nikako biti normalan i razuman. I stat pred mene i reći da moja situacija je potpuno čista nego da ja samo nisam porez platio. Nikako ne mereš. Jer ja ću ti uvijek reći da jedan dokument nije namjerno uzeti u obzir. Glavni dokument. I onda ti nakon toga, ako odlučiš ignorisat, da mora sve se uzeti u obzir. Ako ja imam stvar koja me brani, ona mora biti uzeta u obzir. Pa ako nije dovoljno da se kaže, to nije dovoljno, tako i tako, ali ti da uopšte ne uzmiš, to ne mere. I može biti samo pasošćina i rospica, ako to tako vidiš. Samo to može biti, jer si svjestan šta je, a namjerno biraš drugačije. Pasošćina ili rospica. I što ti je krivo? Isto toliko ružni nazivi, joj kakvi ih ima. Sam rekao 10 mjeseci nosu na nogicu, zbog poreza. Ja, nije zbog Nemo poreza. tu šta više. Nije zbog poreza, nego zbog poreza sam u zatvor trebao ići, ali nisam mogao zato što sam čist bio ko suza dotad, pa zato mogao na nogicu. Nemoj mi to preskakat. Jer ja sam iz muda potego da to bude tako i ne smiješ mi to preskakat. Ni ja ne preskačem sebi diplomu. Draga, uvažna, poštovana profesorice, doktorice Sebija. Nema, znači tu se sva priča završava. Osuđen. I znači sad mi treba da kažemo... Taj neki tamo dijasporac je isto osuđen za prijetnju smrću čovjeku. Ali za njega ne kažeš da je on osuđen za to, nego da je on neki tamo kojeg ja uzimam po ustima, a ja osuđen. E zato si rospica. Za njega da je kriminalac zato što nije platio porez. Bez obzira Ja jesam platio porez koliko god to puta ponoviš. bio on u pravu, bio on u krivu. Znači u to ne ulazimo. Ne, apsolutno, znači ne... Moraš ući u to, jer nije toliko jednostavno, nije uopšte jednostavno. I nije uopšte ono što ti pričaš ljudima da jest. Moraš ući u svaki detalj situacije, jer je svaki bio prljav. Svaki. Jer kad on mene pita koliko sam imao tačno humanitarni para, i ja mu izgovorim prve 3 cifre, a on me nadovezuje sa tačnim feningom, i poklapa se i moje i njegovo šta sam izgovorio. To meni govori da je on sjedio isto radio domaću zadaću. I sabiro i samo čekao da vidi hoću li ja reći drugačiji broj ili ću reći taj. A to meni onda dalje govori da si ti đubro koji potpuno zna šta radi. Ali potpuno zna šta radi. Pazi, ti si đubro koji tačno zna šta radi i svjestan je svega. Ako ti u fening pogodiš cifru koja jest, jer ja sam čitavu noć sjedio, pregledao live-ove i sabiru. I ja sutra dolazim i kažem tolika je cifra, a on kaže jest. I završava zadnje dvoje. Fening je završava. To meni govori prvo da si ti đubro koji je potpuno svjestan situacije, zna tačno šta radi, a onda dalje, ako si ti takav đubro, onda nema šanse da ti nisi svjestan grešaka koje se meni dešavaju. Nema šanse. I onda na osnovu tog ja znam da ste se vi sklopili i da je to klapa i da se radi što ne treba. Evo tako si mi rekao. Ne mora mi dojavit niko. Odo si se u perfektnosti što si tačno znao. Jer nije to bila samo jedna od situacija u nizu. Nije. I sad ima takvih primjera još 3-4. Gdje si se odo sa informacijom da znaš tačno kako je. Nego mene samo ispituješ vi šta ću ja reći i kako ću se ponašati. E onda ako si ti toliko pametan i svjestan, ne mereš biti nesvjestan te informacije da mi nije uzeti u obzir jedan dokument. Na primjer, samo toga. Možeš, ali onda si pasošćina ili rospica. Ne ulazim, dobio si kaznu zbog neplaćanja poreza. Ja, dobio je Hamdija kazne zbog krađe šume, zbog neplaćanja poreza i istražuje se zbog krađe humanitarnih para. Ali on možda nekako onako ne izgleda baš ko lopov neki. Ne izgleda, više onako izgleda ko krkan. Odležao si. Znači 10 mjeseci si jarane odležao. Nosio si na nogicu 10 mjeseci. Bio si u kućnom pritvoru. Ja. I to... I moraš ga, znači svako slovo podebljat, onako ne mora reći kućnom pritvoru. Reci kućnom pritvoru, ako skupi zube i ono svom silom. I to će i dalje neće promijeniti način dobijanja na nogice, a to je da moraš biti kompletno čist. Znači koliko god ti ono to boldirala i potvrdila, i dalje se isto na nogica dobija. I dalje ne smiješ nikad niđe ništa zasrat, pa je onda dobit. A šta sam prilika, samo imao da znaš. To je kraj priče. I šta mi sad trebamo reći da si kriminalac? Šta sam prilika imao da odaberem sebi najebavanje, da samo znaš.
I Pablo Escobar izgledao onako lijep, pa bio diler. A bio lijep čovjek da puškast onako, počeštan, uvijek fino okup. Nisi. To je ono što sam ja bila i rekla u prošlom videu. Eto, pa eto, onda pusti ljude, nek misle kako... Content. Pa nisam ja Hamdiju tjerao da krade pare i da ne zna objasniti. On je to sam od sebe izveo, ja samo posmatru kao i svi drugi. Nisam tu ništa morao ni nazor pravio, ni poturo, nego on sam čovjek krao. To je bitno. Da ne možeš 2 put platiti porez. Eto platio. Ja plaćam porez Americi. Na YouTube plaćam porez Americi. Eto platio na ovaj ili onaj način. Americi je platio tako kako je platio, Bosni je platio tako kako je platio, ali je platio. Ja platio. I platio zato što nikad nije ni rekao da neće plaćat. Naprimjer, da je rekao da neće plaćat, tražio bi pajsere, pejonire, crne kartice, tražio bi ljude da mu dižu novac na svoja imena, tražio bi od ovih da mi šalju preko Westerna. Ne bi tražio sve preko Paypala i ne bi im išao kad god me zovu i ponio šta naredi. Ne bi. Da je htio ne platit. Ali vama nekako daje nabacit da ja neću platit. A ja hoću platit, viš da hoću više, duplo više nego što ti išćeš. Ali samo moraš i ti mene htjet. Ne mogu ja samo tebe htjet. A zašto ti, kao akademska građanka, kao jedna pravnica, advokatica, jer ne propuštaš da naglasiš kako nisu svi ljudi završili fakultete. Od vas koji ste završili fakultete, mi koji nismo, očekujemo nešto. Zašto ja ne pričam? Šta očekuješ? Zato što ja sam odmah u početku rekla da ja ne želim se petljati u politiku. Nikad nisam, ne namjeravam početi ni sad. Ali ljudi koji su već se petljali s tim, pali su na ovako niske grane da se bavi ovakvim stvarima. Ja se ne osjećam na niskim granama, ni na kakvim granama, ni visokim granama, sam zato što to neko izgovori. Ja se super osjećam tačno gdje jesam, kako mi je i šta imam i šta je. Meni je tako dobro da ništa slobodno viči, niske, visoke, vake, nake. Super je, ništa ne treba mijenjati. Ovo jest problem. Ovo jest problem. I čovjek je, ja opet kažem, ako je krao, postoje dokazi. Ja neću odustati od onog što sam rekla. Bez obzira koliko vi pokušavate da napravite to onakvim kakvo nije zapravo. Mi nećemo odustati od ovog nikako, bez obzira koliko ti puta pokušala upalit live i podržati humanitarne lopove i govor da on ne liči na lopove. Mi nećemo odustati od tog da upalimo live i da govorimo da ne treba podržava humanitarne lopove i koliko god ti ovako upalila live-ova isto kod terorista, na primjer 74, ti i ja možemo na 75, nikakvi problem, tamam razmišljamo čemu bi šta bi. Ti mi to upotpuni, nemoj da bi stala slučajno. Znači, kad god ti upališ ovako live, da ispričaš kako mi nešto preokrećemo, mi ćemo samo upaliti odgovoriti i samo prepust da publika zaključi jel to tako. Pa voljati volko ovoga, a voljati da tužiš i da moraš ići tam lagati policiju, zajebavati, zvat. Pruži se koliko hoćeš. Bravo. Ja ne mogu, evo Adoks isto je rekao, ni za ratnog zločinca ne može se reći da je zločinac dok sud ne odredi tako. Ali sud već odredio Hamdi da je lopov, a meni nije odredio da sam lopov, a ja i kaže da moja situacija nisam ni lopov ni kriminalac. Eto kaže. A njemu kažu da jest. I onda ti upališ video i kaže da on nije, a ja jesam. Znači, griješe svi koji me gledaju, griješi, a i svi griješe. I nema tu šta. Ja moram biti objektivna. Ja. A trebala bi i biti to, a ne samo tako se nazivat. Jer objektivnost nije ovo što ti radiš. U tom smislu. Znači, ja ne mogu reći jest kriv je ili ne nije kriv. Pa možeš zato što je već sud presudio da čovjek jest lopov i kriminalac. I AI kaže. A za mene kaže da to nije kriminalac i kriminal. I onda možeš reći ovo, a ovo ne možeš. Evo, to je fora, vidi. Evo ti ja sam primjer šta možeš reći, a šta ne možeš. Evo ja sad saznao da ne možeš. Men bilo svejedno, a vidi ja sad saznao da ne možeš mi reći da sam kriminalac. Haj sad univerzalni upali. Haj upali sad pa reći da sam kriminalac. Nisam znao do sad da mi ne smiješ to reći. Ja nisam ovdje u sudnici. Ovo nije sudnica, ja ovdje mogu podijeliti svoje mišljenje. I dijelim svoje mišljenje s vama. Dakle, ja nisam u sudnici i nemam zašto, Pa nisi u sudnici, nalaziš se na YouTube-u i mi smo na YouTube-u i to je to. Razloga da se postavimo onako kako se svi postavljaju ili kako bi se trebala postaviti. Da li sam ja znao da vi meni to ne smijete reći? Druga priča. Postoji nešto u pravu i u psihologiji, nešto što se zove psihofizička analiza profila.
Postoji nešto u pravu i zakonu što se zove poslat momka u zatvor radi laži i onda postoji isto tako u tom pravu car, kralj i legenda, jedan ovako jebeniji tip i dođe i razjebe vam to sve što ste radili i ostavi me kod kuće. To isto postoji u pravu i zakonu. Ja sam po toj analizi podijela svoje mišljenje. Prema toj analizi podijela svoje mišljenje. I mi prema tvojoj analizi dijelimo svoje mišljenje. I nikako ne moramo postati lavovi, mašina koja melje, hejteri, nego samo radimo isto što i ti, dijelimo svoje mišljenje. Pa možeš policiju nazvat da nama zabrani mišljenje, a tebi dopusti. Znači ljudi mi ne izgledaju. Znači kad se pogleda... Ljudi joj i dalje ne izgledaju kao to. Ne izgledaju. I ona luda nije, nego smo mi. Kad se pogledaju psihofizičke sposobnosti, Hamdije. Psihofizičke sposobnosti Hamdije tačno odgovaraju lopovu, glupovom koji bi krao pare iz takve stvari. Tačno, jebo mater, nisam to do sad ni primijetio, ali kako ti reče, tačno odgovaraju, čovječe. Tačno krkančina lopov, što bi hapo sebi da se on naždere i ko on je. Tačno odgovara, jebote, nisam ni primijetio do sad. Iz Udine, ljudi mi ne izgledaju kao lopovi. Evo, ja. I publika ovo čuje i sad ti štaš dobiti rad tog, eto, vidit ćeš ti. Sam ja u stvari rekla. Ali može nakon istrage, istraga se može završiti tako da ispadne da su oni lopovi. Znači, istraga je pokazala da su lopovi. Ja. Ako jesu, oni će otkidati. Ali već jedna istraga bila taka i završena i bili lopovi. Znači, to nije ono da nije nikad bilo, nego već bilo jednom. Pazi. I ti to nikako spomenuti i reći kako jest. Ihat svoje. To je tu. Znači, nema tu ništa, ja nikoga ne branim. Ma ja. Oni nisu lopovi. Ja sam podijela svoje mišljenje. To što vama smeta moje mišljenje. To što vi kačite. Ona nikog ne brani, oni nisu lopovi, Amir je kriminalac. Ona nikog ne brani, to što vama smeta, to njegov mišljenje, oni nisu lopovi. Za moj diplomu. To je vaš problem. Naš problem. Dobro znam koliko sam... Naš je problem što ti ne pokazuješ diplom, da nije se bijaš ta u rodu. Ne smijem ja u stvari ovo katujte u montaži. Sam se ja borila za svoju diplomu. Koliko sam bila više gladna nego sita. Tada još prije... Eto, džaba se o to sve išla. Da ju skupimo za čaroskope, diže mi pritisak. Pa ona već imala čaroskope da je završavala pravni fakultet. 13 godina dok sam studirala. Znači ne možete vi mene učiti. I kako takav budala ispade, eno, znači kako, haj reci mi onda ko griješi tačno, jer griješi taj što je tebe učio da ono jest kriminalac, ono nije, ili griješi AI. Ko griješi, tvoj profesor ili AI? Aj ko griješi? Znači tvoj profesor iz Bosne, iz zemlje trećeg svijeta je pametniji od firme koju drže najjači ljudi na svijetu. Tvoj profesor je pametniji u Travniku. Učit pravu, niti bilo čemu drugom. Eto, viš da more. Ja znam koliko sam se ja naučila za svoj diplomu. Mene više AI naučio pravu, nek ti što si fakultet završila. I koliko sam se naučila i sad. Džaba. Sve džaba. Sve uzalud. Kad sam drugi puta upisala pravo, sam dobila internacionalnu diplomu pravnika. Ti bi bila savršen advokat za SDA, jer moj advokat prvi je meni isto tako govorio da se s njima ne mere i da ja to moram. No. A ovaj drugi kontra sve priču. I vidi, pročepi se od ovog drugog što je priču. Nije od ovog prvog. A ovaj prvi što mu se nije njegovo pročepilo, pričao isto tako kao ti. Eto, zamisli. Historija jest magistra vitae. Tako da, džaba vam je što vi pokušavate. Ja ne pokušavam, ja ništa ne pokušavam. Ja samo gledam, primjećujem, komentarš. A da pokušavam šta? Bože sad. Znači, ne pije to vode. Kod mene. Vi možete trabunjati, dobetat, pričati što god hoćete. Može. Ali tu kod mene ne pije vode. Ja znam ko sam ja. Super. I znam koliko znam. Dobro. Znam koliko znam. Tako da, vam je džaba što vi pokušavate. Mi pokušavamo nešto, a saznali smo i mi koliko znaš. Eto, sad i mi znamo. Da ocrnite, da pokažete. Bolje da si šutla pa da mislimo da više znaš. Da kažete advokacija ne bi trebala ovo, advokacija ne bi trebala ono. Ja znam tačno šta bi trebala i šta ne bi trebala i gdje šta. Ne bi trebala podržava humanitarne lopove, ne bi ne si advokatica ili šta si, ne bi to trebala. Trebam reći gdje šta ne trebam reći. Ja tačno to znam i shodno tome se i ponašam. Tako da vi, dragi moji, melte do sudnjeg dana. Dobro. Znači, pričajte šta god hoćete. Apsolutno mi nije bitno. Apsolutno. Super. Vi kažete ne mogu ja, kaže Adoks, ne mogu ja s vama. Isto tako kaže i Amir. Možete samo sad oni u množini govorili. Amir ne kaže da ti sa njim ne možeš bilo šta, Amir poziva ljude na razgovor i Amir poziva vas da pričate. Ali vi to ne smijete niko. Evo pozivam i tebe da uđemo u razgovor pa da vidimo u razgovoru kako to tvoje jest, a moje nije. Znaš. To se naravno odnosno na meni. Možete samo ili nas ubiti ili znači pričajte šta god hoćete. Apsolutno mi nije bitno. Apsolutno. Vi kažete ne mogu ja, kaže Adoks, ne mogu ja s vama.
Isto tako kaže i Amir. Ti sa mnom samo ne možeš izmanipulisat me i zajebat me. To ne možeš. A ti sa mnom možeš razgovarat i postići stvari na normalan način. A na siledžijski, lopovski i bilo koji drugi, na to ne možeš. Isto šta možeš je upalit video i reći mi bilo šta. I onda ja isto tako mogu na to odgovoriti. A publika će procijeniti šta je šta. Publika će imati sve dostupno, fino, da gledaju, slušaju, pa će oni procijeniti šta je šta. Tako možeš. A ovako ne možeš. Da si ti lijepo upalila pa ispričala kako jest, šta jest. Kako tačno šta jest, bilo bi okej. A ovako ne možeš nikad. I neće moći niko nikad. Možete samo, sad on je u množini govorio, ali to se naravno i odnosilo na mene. Možete samo ili nas ubiti ili podobijati šećere. Ne vi. To ja govorim drugim nekim ljudima. To ja govorim onim ljudima što šute, a drugim pričaju šta će pričati. To ja njima govorim. Ne govorim to tebi. I zadnju čašu, zbog njega razbije. To da ćete moći. SBS Hercega 10 eura, dobro večer. Dobro večer, dragi gosti. Jesi dobro već došli. To da ćete moći samo pucati ili šećere podobijati. To ja govorim ljudima što nagovaraju druge da snimaju, da idu na kuće, da napadaju. Oni će samo moći pucat ili šećere podobijat zato što će morat posmatrat kako im se raspada sve jedan plan koji isplaniraju da zajebu ovdje bilo šta. Zato će dobiti šećere i mora pucat. A vi na YouTube-u i bilo ko od gledalaca, to se ne odnosi na vas. Vi možete i trebate i morate na kraju krajeva u ovakvim situacijama upalit video i ispričat ko gospodin Mensur. Čovjek nije bio tu i pojavio se odjednom. I svidla kako zavoli čovjeka. Zato što priča čovjek kako jest. Nije takav pasoština i rospica. Znači, svi vi možete i trebali bi palit klipove i objašnjavati kako šta jest. Ali, oni koji nagovaraju da se radi kako nije, oni će samo šećere podobijat ili morat pucat. Naravno, uvijek postoji opcija da se okrenu i puste nas na miru. A dokle god su okrenuti prema nama i smišljaju pasošćine, skala šećera će se samo povećavati, a men neće. Vjeruj. Nešto, nemam pojma. Neće vas niko ubiti. Neće ko od vas šećere dobiti. Neće, kaki neće. Samo vi možete dobiti šećere. Jer vi se nervirate. Eto dobro, toliko sam se iznervirao ovaj live stream da sad ću morat tablet za smirenje popiti. Toliko ja kad gledam te live-ove, meni stvarno ja ispred vas onako da polako, nemoj se, ne trebaš prije nek što mi to krenemo brzo, umjesto nama de polako, trebaš vrat 2-3 minute live unazad i ti Salko. I onda čut radi čega je to brzo nastalo. I onda tom drugom pasošćini koji je uzrok trebala bi reći ide polako, ide nemoj toliko manipulisat, ide nemoj toliko kras humanitarne pare, ide nemoj okupljati terorističke skupine, ide nemoj lagat da ti je čovjek vrijeđao dijete, ide nemoj lagat da je čovjek cyber kriminalac kad je u čovjeka sav posao čist. Trebala bi njima to. Ide nemoj. A ne reakciji. Ide nemoj. Jer kad odlučiš preskočiti ono prvo, ide nemoj. Budiš rospica i pasošćinica malena. Biti prigoru, znaš što kaže Fatko. Draga mi je ta rečenica usput. Jel ti draga ta rečenica od tog čovjeka što prošli put nije valju radi o te rečenice i radi onog što priča. A sad ti je draga postala ta rečenica. Meni ko nije drag bio jučer, nije ni danas, neće biti ni sutra. Ne znam kako to se tačno more promijeniti za 2 dana. Koliko god nam se ne sviđa to što čovjek toliko psuje i naravno tu ne mogu ni podržati, ali draga mi je samo ta rečenica. Nije baš ovako umiljato to zvučalo prošli put, malo je bilo rigoroznije ljubite fačko na jedno mjesto. Kad kaže ljubite fačko. Tako da ljudi moji, znači dragi Amire, Sajo, Adokse, možete slobodno pričati šta god hoćete. Vi pričate, ja... Ne možemo šta god hoćemo, ali to da ne treba kras humanitarne pare, to možemo uvijek pričati, a ne možemo ni mi šta god hoćemo. Priča. Znači, mene ovo ekstra zabavlja. Ekstra me zabavlja, vjerujte. Eto vidiš, to je super jer ja sam entertainer čovjek, bavim se entertainmentom i ja sam veoma zadovoljan kad te zabavim. Neću odustati, sve dok vi ne odustanete.
Pa ja ne mogu odustati od vikanja da ne treba krast humanitarne pare. Ja to kad bi odustao, mene bi narod napao što ti podržavaš krađu humanitarnih para. Ja to ne mogu odustati. Bilo bi ludački da ja odustanem i da Hamdija upali i hrani nas košćurama ide. Pa to bi bilo ludački. To samo ludaci, pasošćine i rospice poput tebe mogu. Za ko zna koji razlog. Vi ne odustanite. Ne mere. Ima nas dvije grupe. Vi što morate pričat kako nije i ništa rad tog ne osjećati, a imamo mi što ne meremo što bi rak dobili kad ne bi rekli kako jest. I to su jedine dvije grupe. I eto jebga, borba je i content kreacija i hajde, hvala Bog, mašala! Kad se vi povučete, povući se, ja i neću više o vam pričat. Mi ćemo se odmah povući čim Hamdija prestane biti divljak prema nama i prestane krast humanitarne pare. Eto, mi ćemo se odmah povući. A ranije nećemo moći nikako. Neće biti moguće, makar poginuli svi ovdje. Ako vrijedi da se spašava takav čovjek, a da ginemo svi, ima da ginemo svi, jebemo mater usta. Ima da ginemo i situaciji. Ako to toliko vrijedi, ginemo. I to je to. I ginemo i spašavate i nastavljate dalje s tom vrijednošću živjeti. Ginemo, jebimo mater, ginemo. Sve dok vi pričate o meni. Znači, Amir, evo, ja njega nisam. Ne pričamo mi o tebi. Ti snimila klip o nama, pa mi tebi odgovorili i sad ovo tvoj drugi klip o nama i mi tebi opet odgovorili. A ne pričamo mi o tebi, ništa mi ne pričamo o tebi. U traje dan, dva, tek. Znači nismo mi o tebi, ja nisam te ukucu od Almedina. Ništa mi o tebi ne zanimaš nas u prevodu. Nego eto ovako ispala si budaletina pa malo entertainment pravimo. Nisam apsolutno ni u jednom lošem kontekstu spomenula. Čovjek je mene nazvano, napravio video, napravio naslov Rospica. Ona ni u kom kontekstu mene nije ni na koji način spomenula. Osim što je slagala da sam kriminalac i da ne plaćam porez. Iako ja ne mogu se nazvati kriminalcem, tehnički, znači po zakonu, to nije kriminal. I plaćam porez, znači laž i kleveta. Pazi. I kako? Hvala ti Adoks na 2 marke preko vode do slobode, ginemo svi. Šta ćeš, eto, jebi ga. Pa ja radije ginem nek da budem, radije ubi me odmah. Ubi, sad me prikolji, nek da ja ovo budem. I ovako da pričam, odmah me ubi. I samo, a treba još dodati i, da znaš, ajde. Napravio naslov, znači, a čovjeka nisam apsolutno u lošem kontekstu spomenuo. I dok si ovaka Rospica, čovjek će praviti naslov i thumbnail. A i uvijek ćete moći vratiti na prvi video od kojeg je to počelo. A uskoro počinje u te priča istog onog degenerika kako sam ja prvi počeo. More, nije problem. Samo fali vam, tek vas je 4, 50 vas treba da se zagrijemo. I na takav način, znači sve dok vi mene spominjete, vas troje, ili eto ne znam, hoće li ih još biti, neće li, nije bitno. Nije ni meni bitno. 20, 50, koliko god. Ja neću odustati. I ona more s 50 isto. Znači imate vi nešto reći o meni. Budite sigurni da imam i ja reći duplo više o vama. Ali nemamo mi ništa reći o tebi prvi. Ti si prva rekla o nama sve što nije i onda mi tebi odgovorili. Znači mi ništa nemamo reći o tebi, pa ono mi tebe. Ne, ti si prva nas. Ovo je samo odgovor. Ja bi sad PUBG igrao da ti nisi prva. Pa to ti je pokazatelj šta je ovo. Vi tražite meni grešku. Budite sigurni da ću ja vama naći. Kako mi tražimo tebi grešku kad ti sjediš i tražiš meni i Adoksu greške nekakve? A mi tebi tražimo grešku. Mi tebi samo odgovaramo kako to nije i objašnjavamo ti konkretno, s dokazima, s činjenica, kako šta nije. Duplo više grešaka nego vi meni. Ali ne možete vi, problem je što se vi jadni slomiste. Vi se jadni slomiste. Helać hoću biti, nije mi dobro. Kako nervirate kad radite onaj live. I pokušavate to Poginit hoću. Ja skrećem s pameti već polako koliko je bilo ovo naporno tebi pričat. Gleda da niste iznervirani, pa se ono malo se prisaberite. Znači ja gorim plamen ljubavi kolonija, ali ja ovo nazor ovako miran. Aha, dobro, nije problem ni to. Ma ni to nije problem, ništa nije problem, ba. Samo ne merete, samo šuške džesu. Samo nema krađe humanitarnih para i nema reportanja. A ovo more sve. Ima li još šta? Koliko se vi nervirate, znači jedini koji će dobiti šećer, jedini koji će dobiti te šećere, možete biti vi na kraju. A nisu meni u bolnici ništa presađivali, nemam ja srčanih problema. Čero, znaš? Što se mene tiče, a ja od vas, šećer boga mi... Pa reci mi ti ko će šta dobiti, nisu meni boga mi ništa radili u bolnici. Dok neću, znači meni je ovo ekstra, vi slobodno, ja imam kontent, vi imate kontent. Imamo svi šta snimati, imamo se svi, možemo se ovako prepucavati do sudnjeg dana. Ja sam s tim apsolutno u redu. Ja sam isto sa tim apsolutno u redu. Moram vas spomenuti. Govori u komentarima što ja ovako non stop radim.
Čitala sam ja komentare, by the way, ja to obavezno moram propratiti. Ma nisi, ma ti si javna ličnost, nemaš dodira s Ti si bre matori Jelena Karleuša. Ti objaviš post 5000 lajkova i odeš tam modelisat se, ne vidiš ti, ne pratiš ti si. Te jednu za kraj mini suknja baja za našu Meri, može nikakvi problem. Mini suknja baja. Znači kad se radi takav live, ja moram sve propratiti, jer trebaš znati šta ljudi misle o tebi, šta ljudi pričaju da bi napraviš jedan fin odgovor. Ja, fin odgovor. Kažu meni što ona non stop... Napravi sutra novi odgovor, taman da imamo šta raditi. Što priča kroz nos, što je uvijek nešto slinava, uvijek nešto, ne znam, uglavnom nešto oko mog nosa. Evo da vam objasnim šta je oko mog nosa problem. Kod mene je ova strana ovdje. Ova strana mi se ovdje počinje začepljati. Znači, skroz ide unutra. Znači, ima fačko odčepljivač. Nos mi skroz ide ovako. I onda ja nemam... Ima fačko da ti to izbalansira, da ti ne pričam sad kako, ali ima, mora ti on to popraviti. Ja ovdje skroz slabo... Sam se opustit moraš. Dišem zrak na ovu tu nosnicu. Znači ovdje mi je ok, ovdje je normalno, ali ovdje mi se s vremena na vrijeme... Vidi, opustiš se, prepustiš se situaciji. Za 15 minuta sve ti pročepljeno. Skroz ja ne mogu, ne dolazi mi zrak kroz ovu nosnicu. Znači ja moram onda uraditi ovako da bi ja otvorila i ovu nosnicu. Moram imati operaciju nosa. Baš zbog tog razloga. Ne moraš, sad ti kajem, samo fačku. Ali evo kanim se i sve kažem, hajde, nije to toliki problem. Ali evo kad vi kažete da je to toliki problem, ja ću onda se čuti da ja to što prije obavim, pa da ne slinim više, da ne kroz... Ne volimo mi kad nam neko slini, mljacka i tako to, obavezno to riješi. Ko što vi kažete, mada moj nos kao i moja kosa, moja odjeća, moje tijelo je čisto. Znači nemojte u to sumnjati. Obraz mi je čist, duša mi je čista, srce mi je čisto. Tako da vi se ne brinite o čistoći mog nosa ni ostalih dijelova moga tijela. Znači ja imam, to je samo zdravstveni problem koji će ako Bog da riješiti naravno. Prije. Evo. Ti imaš pravo na zdravstveni problem u nosu, ja nemam pravo zdravstveni problem očima, to ja nemam pravo, nego ja krijem oči iz drugih razloga, a vi, ovi dobri, vi imate onaj zdravstveni problema. Sad još morat ću ubrzat kad vi već to primjećujete, kad vi meni to znači tako dišem, a vjerujte ja trenutno nemam izbora, ja moram disati tako kako dišem, moram non stop uraditi. Na kraju... Budite mi lijepi, dragi, pametni, dragi moji pratioci s onih kanala. Ja mogu biti samo zdrav, ne mogu biti lijep. Udijeli neki loši komentar, nema veze, ostanite vi meni lijepi, zdravi, ali najvažnije ostanite pametni. Jer zdravlje će ako Bog da Bog da. Ljepota ako vam Bog nije dao, da će vam je doktor. Znači evo, vidi se sve jasno. Ima dosta, vidi se sve ima dosta nas muškaraca koji, možda, to jest u javnosti takva atmosfera da se to misli da je nama do tog stalo. Ali kad bi vi žene znale koliko mi prirodnost volimo i koliko nas odbija bilo šta vještačko, vi bi se sjebale, ali ne znate, nego mislite da volimo nešto drugo pa se pinđurišite. Nije me podario Bog sa čistim licem bez bubuljica, pa sam ja to morala poduzeti neke korake da nemam bubuljice, ožiljke i tako to. Znači za ljepotu imaju doktori, a za pamet... Dobro, nisu i po usnama bili bubuljice. Nema bubuljica po usnama, ja mislim. Nima niko, znači za pamet, tu ste vi. Što ti ne šmrčeš na oči ako imaš da... Sami, tu se morate nadograđivati. Tu morate vi sami svaki dan učit. Eto, nemojte biti puno rigorozni, ljubi vas Fačko. Eto, dobro, nas Fačko ljubi, a tebe nek izbalansira. Ništa, tamam imam odo ja sad ovo skin da imam sutra za klipsa, pošto mi je i on monetizovan. Evo pjesmica za kraj, a ti obavezno sutra upali. I ponovo deri da smo mi kriminalci, da Hamdija treba krasti, tako. Molite. I Fačko te moli isto. Laka noć, vidimo se sutra. Lucky Luke. Vidi ovoga. Ahmedi! Hvala ti Ahmede na 2 mjeseca članstva. Good night, bye.